Voilà donc Mbalma Facebook Jama Obe salam alaikum Obalmake Idriss Martinez connu pour Oka animateur Choco Choco. Aujourd'hui c'est monsieur le juge donc Amanga tribunal des stars qu'on la émission Mouna sigile no ka star ou célébrité ou ko lu wele kana kombu kunkan ou kase kana kanu expliquer Jama nyakoro. Agno de fo awnyana émission ke kunte kana kamola gauchi émission ke kunedi problème be mo nous dala ou bien rumeur dalendula ou bien galondo tikelendo ka dawla ou bien problème de buka carrière la ambolu wele. Donc, ou kana ou ere jabadjeya. Donc, c'est juste ça. Orela oba yeni émission mbeke nta sama ni ou nyonche iba fomba sama ni politiciens ou nyonche to comme parce que les politiciens ça c'est autre chose. Mais ça c'est des artistes et ils ont une image à protéger. Donc c'est pour ça nous dans un plateau sans faire mais kuma duma ko se ko expliquer mais muega kuma sama ani nyonche ni ala sonama akoni avec doni mais ate sama kasa dana hal ni nyabala kafuka kuma na convaincu. Mais ambo oldo to ino awere oba juger commentaire la ni ala sonama. Voilà ni wakati ina folie beleba obe kalafi serap conscient mo conscient. Je vois JPP le gouverneur no gaspika manager avec un konola la folie beleba obe sifine ga niveau là. Anene ka madame de Caire no Latifa Dan madame vraiment adando amenyo kombolo. Ni wakati ina je pense que sniper allait prendre do pour kanga murume bashukana amba essayer ça ka sniper juru pour que amese ka temeni babu yeto comme là parce que je sais que affaire au bade me kena kon la ni wakati ina. Allô? Allô? Monsieur Sniper, bonsoir. Ouais, bonsoir, Koro. Kobe chokodi? Koga Zaire. Voilà, nya fieto comme le be haketo ba essayer ki kankora tan doni. D'accord. Voilà. Ikulo bena sanganya. Bon, club il a mais akador doni de idiotin. Ntalo na solo parler de ballon écouteur de balle quoi. Allô? Ouais, à la maintenant. Ça va maintenant? Bon, ça va. Attends, maintenant essayer ka solution wara nyini. Muna abseka gere fin na doni quoi. OK. On connaît donne de voilà juste parce que mon gars émission il a on voit des quoi il faut qu'il voit comme mécanique quoi. D'accord. Voilà donc tu me donnes juste une seconde. OK. D'accord Sniper ko be chukudi. Ouais ko Zaire. En fait le ba fo encore alhamdulillah ni wakati nko la donc Sniper ambe fe folo ki présenter jama ko ka don ani mo gombe kumana. Ah OK ko me jama befo me la membre befo fefenye bana fefenye tana. Donc les trois c'est beaucoup le communément appelé Sniper que les anglais c'est quoi. Voilà. D'accord. Maintenant on va faire mun don mun la kele zanke parce que kele ko yi amma se ko de fam be kele ndo ka foko kele. Bon mun na ni kele yi kele de kadi e wo be mun na la kele ndo to ko ina. Non, bon, au parce que on y est massacré de donc on pourra mourir na depuis les temps si mourir donc mourir do te mananga wa anga mourir ko wakati la. Bon, a me faut au do mako kele zango lu ke kele masa bo yo quoi. Tu vois bon nere
miiri donc ka sɔrɔ ka n kan ka bamanan tɔgɔ dɔ da n yɛrɛ la k'a sɔrɔ mun tɛ tubabu tɔgɔ ye sniper ye quoi donc n ye kɛlɛ zankɛ da n yɛrɛ la quoi. D'accord, mɔgɔw n'a sɔrɔ aw tulo bɛ voix la ka ɲɛ aw bɛ signe kɛ n ye ko c'est bon quoi parce que n kɛlen don ka fɛngɛ cogo dɔ la pour que aw bɛ se k'a mɛn ka ɲɛ parce que bi ta tɛna kɛ basi ye ko mun na bɛ dɛsɛ. Alors sniper non sniper t'a dogo la dɛ bi ta tɛ kɛ basi ye ko mun na bɛ dɛsɛ parce que. a bulon t'a la dɛ a fɔra ɲɛna k'i fɛnɛ pɛrɛnlen don k'i ye gladiateur o fɔra ɲɛna depuis nin ma na. Ko ne ye gladiateur ye oui parce que o rumeur de bɛ Facebook sanfɛ bɛɛ kɛlen don k'o fɔ ko ne ye gladiateur mais mun na. depuis ne yɛrɛ wele ko émission bɛ yen ne ko i ban ko bon n bɛna fɔ n ka mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ donc n y'a fɔ dɛ ko cɛ ko cɛ n ye gladiateur dɛ n ko non ko gladiateur ko tɛ ne ta la an bɛ cɛ de kan. D'accord sniper mun na mɔgɔw b'a fɔ ko ne ye gladiateur ye ni ala sɔnna ma an da bɛna maga o fɛnɛ kan su in na est-ce que tu comprends parce que ne yɛrɛ b'a dɔn mun na mɔgɔw bɛ k'o fɔ quoi mais ni ala sɔnna ma an da bɛ tila ka na se o ma d'abord sniper jan'an ka don émission kɔnɔ jan'an ka jugement daminɛ monsieur le juge ye ko dɔ constater i ka annonce bilali la. Depuis ne annonce bila i bɛ se ka taga photo in jukɔrɔ n ko sniper de ye bi accusé ye k'a daminɛ commentaire fɔlɔ fo ka taa se commentaire laban ma ne ma maa kelen ye ko mun ko sniper ko vive sniper ou bien ko mun ko ale sniper ka fan ye a bɛɛ de ko Idriss an ka bonya b'i kan an tɛ fɛ i ka sniper wele sniper tɛ star ye a donna ta a bɔra tantɔ an mago tɛ sniper la donc ne bɛ fɛ ka mun dɔn o sniper yɛrɛ e artiste fasuguya jumɛn de ye qui n'a pas de fan mun ni mɔgɔ tɛ mun bɛ se ka na e défend bɛɛ bɛ ka na i nɛni de ça o bonyana monsieur le juge hakili ma n'i bɛ se k'o yɔrɔ expliquer an ye dɔɔni quoi. Voilà o diyara n ye kojugu bon sniper filɛ nin ye n y'o f'i ye cogo min na n ko sniper ye kɛlɛmasa de ye ne tɛ fan ɲini na. Allo ne tɛ jama ɲini na ne bɛ. cɛ a bɛ ka commencer ka bégayer dɛ. Allo sniper aw bɛ ka kɛ to an bɛ segin ka rappeler quoi parce que a bɛ ka commencer ka bégayer. Ouais c'est bon sniper. Ouais parce que fɛn de bɛ ka don appel. Ah d'accord aw y'a mɛn ko appel de bɛ ka don donc an b'an patienter. Ouais allo ouais i tulo bɛ na. ouais n tulo b'i la. Voilà i bɛ hakɛ to quoi parce que appel de bɛ ka don kun k'a tigɛ quoi. D'accord baasi tɛ. Tu vois. Ok i bɛ essayer k'i kan kɔrɔtan comme n y'a f'i ye toujours cogo min na quoi i bɛ kuma k'i pɛrɛn quoi. Awɔ. Allo an tulo b'i la o. i tulo bɛ na. Voilà n ko o ye diyagoya de. Ah bi ta i ma nɔgɔn dɛ. I y'a faamuya i tulo bɛ na. Ouais mais a bɛ ka tigɛ o. A bɛ ka tigɛ de quoi bon parce que appel de bɛ ka don k'a tigɛ comme FaceTime de don quoi donc a bɛ ka tigɛ quoi. Ouais. Parce que mɔgɔ caman bɛ ka n wele trop quoi parce que u y'a publier réseau kan ko PKN banna wa donc mɔgɔw bɛ ka wele de k'o la trop. Ko PKN banna wa. Tu vois o de bɛ ka fɛ. Ou bien n'i b'a kɛ appel normal ye. Jɔn. N ko ou bien n'i b'a kɛ appel normal ye quoi. Appel normal cɛ n ka cɛ ni tile filani na n ye appel normal caman kɛ n ka cɛ i b'a dɔn ko a yan crédit sɔngɔ ka ca ka Afrique wele tu comprends non. Bon émission in bɛna janya dɔɔni quoi tu vois non. D'accord bon an débrouiller ça. Voilà donc cɛ ni mɔgɔw fana ma hinɛ na de n ka cɛ jetɔni forokɔni bɛ to a dogi sera la dɛ. Ah mais i fɛnɛ kanko man tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan o n'i fɛnɛ ye vɛsi kura donna don o don a la i bɛ ka dɔ sɔrɔ a la de. Non foyi tɛ ka sɔrɔ walahi bilahi foyi tɛ nin bɛɛ y'an kunna wari de ye. Ka vɛsi kura san don o don ka émission sigi ka jus b'a kɛ kuma bɛɛ mɔgɔ tɛ k'i sara e tɛ ko ɲɛ ma. Cɛ fɔ mɔgɔw ye. D'accord sniper an ka tɛmɛ ni babu ye d'accord i tun bɛ k'a ɲɛfɔ ko e tɛ tɔgɔ ɲini na donc mun de kɛlen don ka sniper mangoya. Sniper de donna rap yɛrɛ la ni kɛlɛ de. Sniper donna rap la ni kɛlɛ cogo de parce que ne don kuma ne bɛ bɔ wagati b'a sɔrɔ kɛlɛ ne ni mɔgɔ minnu jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ de tun binnen n'olu kan. Ouais. Donc ne ma n'a ɲini k'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka kɛ fanitigi ye quoi ne nana kɛlɛ sansi de la k'a essayer ka kɛlɛ binnen don mɔgɔ minnu kan ka kɛlɛ wuli ka bɔ olu kan. Est-ce que tu vois bon o tigilamɔgɔ filɛ nin ye bon f'i bɛ tiɲɛ de fɔ e tɛ se ka kɛ nkalontigɛla ye bon e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ tiɲɛ fɔla o mankan ko o ye diyagoya de ye. Ouais. Donc diyagoya mɔgɔ minnu fana bɛ yen minnu ko ɲinan kɔni sniper bɛna sa minnu b'a publier réseau
sniper sara mun b'a fɔ non a ka carrière bɛ ban ɲinɛ mun b'a fɔ kɛra ta bɔ depuis a daminɛna fo sisan olu ɲɛ b'a la mɔgɔw b'u tile kɛ ka taa ko sniper in to yen dɔw dabali bɛ ban sniper la dɔw di foyi t'olu la ni réseau tɛ ni ne ye publication kelen kɛ ou ni ye kuma dɔ fɔ ne kama dɔrɔn u bɛna bɔ ka fɛn dɔ fɔ ko ne ni mɔgɔw bɛ photo ta boîte la ne b'a f'u ye n ko cɛ kana to ka ne photo publier dɛ sinon mɔgɔw bɛ sɔn ka t'i kama dɛ justement parce que mun yɛrɛ ye ne dabali ban ne kɛlen k'i wele ne y'i wele fɔlɔ parce que ne bɛ mɔgɔw wele ne ka numéro masquelen de don ne y'i wele ka tile bɛɛ kɛ k'i wele ma se k'i sɔrɔ kɔfɛ n tilala k'i wele ka numéro démasqué k'i wele ma se k'i sɔrɔ après n taara ta WhatsApp de la ka message ci ma n ko c'est Idriss Martinez Konipo i ka sɔrɔ k'a fɔ Idriss ko bɛ cogo di i ko ne ma ko non ko parce que e tɛ appel ta ko parce que mɔgɔw bɛ e wele k'e nɛni de artiste yɛrɛ mana se fo ka siran ka appel ta ko mɔgɔw bɛ k'an wele k'an nɛni de cɛ o fana y'a dan ye dɛ ayi bɔn o tɛ artiste i tɛ siran k'a ta i tɛ siran k'a ta quoi parce que i b'i dusu kɛcogo dɔn quoi olu tɛ dɔ ye parce que an bɛ siran an voix ne bɛ siran voix de ɲɛ quoi k'a fɔ ko ne ka vocal filɛ nin ye dɔ kun ta a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan bon numéro wɛrɛw bɛ ne bolo ne ka mɔgɔw bɛ ne sɔrɔ numéro minnu na quoi olu ye numéro public de ye parce que e bɔra ka ne wele numéro min na a bɛ ne ka Facebook de kan bon ne ka administrateur de b'a appel in ta ka caya quoi est-ce que tu vois mais ne yɛrɛ ka WhatsApp numéro de don fɛnɛ quoi tu vois donc mais numéro wɛrɛw bɛ ne bolo ne bɛ sɔrɔ minnu na quoi bon o bɛ artiste bɛɛ bolo artiste foyi tɛ Mali la numéro caman tɛ mun bolo kɛrɛfɛ d'accord donc an ko sisan ko sniper donna kɛlɛ kɔnɔ ni clash de i donna kɛlɛ kɔnɔ ni kɛlɛ de o yɛrɛ de i tɔgɔ ye kɛlɛtigi Zanke bon an bɛ mun dɔn an y'i dɔn ni Gaspi de nɔfɛla ye o Gaspi an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin wagati in na i n'ale tɛ ten bon janni an ka se o ma fɔlɔ an bɛ fɛ ka mun dɔn sniper yɛrɛ ni Gaspi ye ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di de n'i bɛ se k'o fɔ an ye fɔlɔ ne ni Gaspi ye ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na bon ne ni Gaspi ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na parce que a mɛnna n'o de f'i ye n ko ne tun bɛ clash de kɛ quoi bon Gaspi an ɲɔgɔn ye Kalaban mais o sɔrɔla clash de fɛnɛ fɛ parce que un jour an ka yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a yɔrɔ ma comment dirais-je a yɔrɔ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a bɛ Kalaban plateau la quoi concert kɛ yɔrɔ dɔ don a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ quoi depuis n'o wagati bon Gaspi ninnu ni Memo n'o wagati bon clash ni fɛn ninnu daminɛna u nana yen quoi bon u nana ka clash ni fɛnw kɛ a don Elfego ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen a y'a sɔrɔ Papito ninnu tɛ dɔnkili da quoi est-ce que tu vois Papito de tun ye soirée organisée quoi tu vois donc ne nana ye clash ni fɛnw bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔnkili ni fɛnw kɔnɔ mais an ma deli ka ɲɔgɔn ye quoi o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye ne ka Gaspi yɛrɛ ye ɲɛ la quoi est-ce que tu vois donc ne y'a ye bon clash ni fɛnw bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka siran sir'u ɲɛ ka fɛnw kɛ dɔrɔn ne taara fɔ Elfego ɲɛna quoi parce que sniper in yɛrɛ filɛ nin ye Elfego de ye sniper in da ne la est-ce que tu vois bon musique kɔnɔna la ne ka encadreur fɔlɔ olu ye Elfego ni Jazz ninnu ye quoi i y'a faamu an ka rappeur dɔ tun bɛ Kalaban ko nege Jazz n t'a dɔn n'i hakili b'a la voilà donc maintenant ne taara fɔ Elfego ɲɛna n ko cɛ n ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka ninnu yɛrɛ kɛ cogo min na k'u kɛ i b'a fɔ ko mɛtiri don clash la n ko bon u ka n'an ka face à face kɛ camancɛ la quoi bon o kɛra Memo de fɔlɔ ye quoi donc ne taara Memo kama sa bon u ye Memo wele ka na k'an ka clash kɛ sisan donc après Gaspi nana ka don bon an ye kulonkɛ ni fɛnw kɛ bon o ko banna yen quoi n tɛna an ka cɛ appel wɛrɛ sɔrɔ tuguni dɛ allo oui i tulo bɛ na wa n tulo b'i la voilà donc clash dɔ de organisé Phoenix la Elifuzo de clash in da quoi allo oui n tulo b'i la o i tulo b'a la kojugu Yelifuzo de tun ye trophée in da quoi Jakarta de tun don quoi donc maintenant ye clash ne ye n tɔgɔ sɛbɛn o clash fɛn na quoi o clash face à face la quoi bon ne ye premier tour tɛmɛ ka deuxième tour ni fɛn bɛɛ tɛmɛ bon o y'a sɔrɔ ne bɛ groupe dɔ fɛnɛ la ko Accent Grave an grand frère dɔ fɛnɛ bɛ ko Lakare Posi bon ala ka hinɛ a la a bɛ tiɲɛ so bi o de tun ye o groupe leader ye quoi anw de tun ye Accent Grave ye quoi donc maintenant y'an to clash la fɛn na ne ni Gaspi taara bɛn ɲɔgɔn ma clash la yen nɔ clash la Phoenix la quoi bon Gaspi a don bon clash bɛ juger ni jama de ye bon jama don cogo di i b'a fɔ sisan mɔgɔ min ka jama ka ca boîte kɔnɔ o de b'a juger a don RR mɔgɔw ka sɔn dɔ bɛ yen ko RR nana ko bɛ dugu la o de sera a don sufɛ an ye clash kɛ bon Gaspi ye ne ci Gaspi kɛlen ka ne ci parce que vote kɛra ko bon jɔn gagné jama kulila parce que dɔ tun bɛ yen Gaspi ka mɔgɔ dɔ tun bɛ yen ko Kejor a wagati o de tun y'a ka faama ye o wari d'a ma m'o dɔn bon Kejor nana boîte da la bon tigi bɛ taa 600 bɔ i b'a dɔn an ka gɛlɛya ma daminɛ ko in na bi parce que anw depuis n'an y'a daminɛ gɛlɛya de la quoi
est-ce que tu vois donc question re jam tie ta ka mo la do ka boîte fa bon gaspi ne ci gaspi kele ngane ci après bon mo ko be bo gaspi ne wule kana kera fe ko no ko ngache ko bo ni te kubaya kwa bo iba fo sa bolonta na ni machi bana sheru ba ira nyono ko boni kulonga doro da est-ce que tu vois quoi sur gaspi ka jodo be élément no be ko gemsi taro ni wado si bo gemsi ne rep me nyon clash ko donc gaspi ko ne ma ko bo ko nte kubaya ko me kan be tu ban be kalabanga de a rep be kalaba ko anga clash fe ko ngana ke fen worian kuru weran non che anga granga barake en be ka se ka ko do fe quoi effectivement. Est-ce que tu vois donc on a bien quoi bon j'ai vu que ce monsieur bon aïe moi mi ni na tanto bo clara guerilla ka fi ko vraiment a ni na bien be kalabanga udi abeta bon ne ko problem tala ni na ne ko problem tala ni na ne kuma fonga ile mo ina ko no ko se ka ke ko gaspille se ka pièce ni dane donc pour que ne ka se ka gerala kem si ka frene ma ko ne ko no ngo te ngo hakla men je da ngo hakla ina ma do quoi ouais bon o wakati bo kalabankoro de bene bulu quoi ali rapper ali lu ni bora ameriki gana kalabankoro ay tira nechi ya famia kalabankoro yoro do be ko bege ba iba ro rapper chama be yoro be fa tira yin fa quoi bon ne ka tere ni kalabayan quoi bo concert be ke yoro fene la quoi d'accord on va essayer ka kuma contracter doni sinon nango kamena benye fo émission de son à 4 heures de temps quoi iba ro parce que il va le problème. Oui, Améro Pampam parce qu'il y a sniper Gaspi, il y a sniper Mabjek, il y a sniper Ibawan, il y a sniper Sidiki, il y a sniper Pékin. Nango kamena don nous bella ka benye fo amé chialabi. OK. Amé fa dondro a yon sur retour na quoi. No de fio a yon sur retour na no de fie ça donc ne la Gaspi là au canal de là quoi. Maintenant donc Gaspi ne toura avec ka baraka amé fon que de ta dala donc amé baro amé teuli. Effectivement. Bon un coup de dongele wa soro a nyagale no Gaspi di Ibawan de no cha quoi. Bon Gaspi we fait ga wati 2009 Ibawan de ni sans fait. Bon Gaspi ma se ga ko 2009 kana 2010 kana 2011 la Gaspi ne ka featuring gara 2011 de. Donc Gaspi commence à faire dabri Ibawan dans la chokodi. Bon Gaspi Ibawan est son de ko et fait no limiti. Bon Gaspi ko ne ma ko ko ni soin flene ko amata ni soin da quoi. Antara badat la dongele ngata kay répétition e biti ça va soro biti ndo ba no ko aferen feren bawa. Bon feren baba koroge do fene rapper de ado na dongli de ta o biti ça fait. Ouais. Bon ale ni le fou ni pau ni fe no ampe frisal ge bitinga. Apone ka frisal ga ne frisal ka ga ko no ko problem tala kale ne ta ni soin da quoi. Ouais. Antara sijo lo chula antara soin da. Son bora soin tugumne. Bon ne rek to masi woro na mali woro dongli ne to teme o bela quoi. Ouais. Ben nana donc ouais sniper donc finalement mo nana foko ouais Gaspi ga bitin do nana sa fo sniper ko abeta parce que anyi doni Gaspi ka petiniari voilà ay ne ma doni Gaspi ka petiniari de ne mo ne dono de ne ko ni doni Gaspi ka petiniari parce que an be kumbo foko Gaspi ka petini ne ko de fe na o e jagwa de jete nya fo do ka lalo mo e sno kalaba be ba do join metri OK ale nana ne soro kalaba ma se ka ne chinga terenga OK va bene est-ce que tu vas mener pour que jega nya ni be ke gwarate nya wa fo do de yere ke lalo mai do de yere ke lalo mo era ye bo o ati bo mali be ba le do mais mali be tene do mais ale ma koro ne era pour le ale ka petini tene mais ne yere ma jigi pour que an se ka ben kale deme o kola pour que ka seba yin nga dalema o Gaspi da na ka di am se ka da yoro la d'accord alors an be fa mun don sisan anya ye wakati keranga che I bora ye fanin banen nuere beke pour le compte de Gaspi mais klegan dire dron on sna ka balka e dron sniper sna ki sama ka bo Gaspi no fait dron ka singana son do bote ko secret donc l'accusation amena jugement d'amne sisandi donc tu es accusé d'avoir trahi Gaspi tu es accusé d'être jaloux du succès de Gaspi qui a également Gaspi n'a commencé qu'à toro sur Gaspi n'a commencé qu'à voir sur Gaspi n'a commencé qu'à don donc il n'a qu'à commencé qu'à blague Gaspi là 600 donc maintenant on va faire un monde don 600 comment se fait-il que Ekito Gaspi sengora tanto Gaspi ka soldat principal yere Gaspi na ke Gaspi ka premier ennemi était ka donc lui do boko secret mon kono la iba yira ka fo koni e kunte ko Gaspi kunte il sait que wala ndoni wa mais ce ko wala y très bien parce que e ma mun famia Gaspi ga
gaspika yoro flene no de fiena mo ba foko wene gaspika petit ne ma tliga gaspika petit o famiara atisu ko foko ne ka petit ni bo woro de accepter folo ne ma tliga gaspika petit ni ok o famna ne a bla de pour que anga se ka bebo do mo na mbora gaspika mo no kuni fi no de fie ne be tu che ko ne be tu go tiende ga ni bla la galo nga dom na ne be ko ko bon un sangem ko bela gaspi ba do ne ba do ngo gaspi tellement nga kadi et puis gaspi yere kanu de kumede dusu na ko wal biam yoro na sa ko wat de ko jugo est-ce que tu vois donc bo kele na wuli bo ko mi wanga na benye fo ka kele non anya wala doni merci donc kele mu lo gara la pe ko di ibaro na me nyongo fe keto ka fri ni fe nu bebe la pe ko ngara dega mene merci donc la paix donc li dara mais au bela ne toro gaspi ko ni mo ngo ki nyete dala ni mu nganga mu kila ni nganga marfa de taiga ma me marfa taiga ma ni nganga bese taiga ma me bese taiga ma pour que gaspi bese ga to ro ina chogom na quoi bon jusqu'à ce que bon m'object nous la paix contre la ko la paix dara parce que ko war dira do ma do ta pota ne ko ne ka sarate war ko la ne ko be mu no fe fen to ko be mali kono mo mu bu la de be tulu ko effectivement donc de tora gaspi ko jusqu'à ce que m'object ni bandu ni fon nana ne no fa fe kan adresser quoi voyant tout la kuma tara tribunal la non m'object ka yoro e amina so ma sisa me anga tan gaspi ta folo ay ko chiko gaspi ko mino de fi ok vas-y ko ne to gaspi sengoro ko balega ko ah ok vas-y mbora gaspi ko chiko na mo ko de fi e be ka famia si nglobi la ready bon ne bulo e mo mi soutenir kan ne ninke kan mo mi soutenir ka fen be fo bon ni o ko sera fangala tagama il fene bi jo o ko de goro fo ka to ban quoi o tien bon ko sera fangala ne tribunal la tagamu nge akata la quoi est-ce que tu vois ouais bon gaspi ka kuma na ga moye police na gaspi na chien fla ka na kati ka date quoi gaspi ka kuma na ga moye audition na tribunal la ko wale ma panen nge ko ne da ke ira tiri ka boa bela bo lu kuma an se lu be fo ko fe mu do a ko ere ma ban folo ka nya se ka ka be wulali donc an se ka be fo quoi donc o donné 6 ans ne fene ka mogo ko bo gaspi ko e ka mogo john e ka fanu wa isomogo wa isomogo de o fo parce que isomogo o fo ko na ne tigara ni bese do na ne tle saba de ganga so gaspi mata ne laje kwa gaspi tara ne re laje tle nan ne wa soro gaspi ka concert ka na kep e stade de là donc ko fone ka vidéo de ke ko ame ko fone ka vidéo de ke commentaire sara wa am ta nyon soro stade fene la quoi ne ka mogo do ko ne to ke bo ne ka bo gaspi yere ko parce que ni begere la mogo no fa tige tle saba ke amati laje ko mumbi tle nan do na atari laje bo ay nyonye akone ma ko non ko ale reflene kale war bla kataka ko kata war di ko pour ko ane frage docteur so la beta beta bo ale ne ma fo ma war di mu ma o ko ma se di wari est-ce que tu vois les somo de nga fin bege donc o de kamale bora gasbi ko d'accord alors ok sinon ma bois ko ka fo kan kella war ko la kan kella sanu la ama kella foi la d'accord maintenant secret il se ka secret kono kuma fo anya parce que secret la yi kuma chama fo secret ngono la ya ira bon enclité au kuma la blé mais ni ere ba don sa kuma mu blé de so ko fone sa mu koro e mu e bo koro fi bon je pense que ya ira secret kono la haklita kuma belati mais ya ira kono ka fo ko iba na dongli bi bole be se ko mi connecter lo iba génie kele mu fo e mo ro fi iko ntaro ko ni ame ko gaspi ko je pense que c'est toi il m'a famille ko je pense que wa ai je pense que te ane ai o ine de ka kuma moi je pense iko ko ni aye ko bi ko gaspi o e hagi la tade me ne damu fo ne yo da yoro mu fo e ko yoro fo ne dro ngasi ko yoro non anga temo ka parce que temps perdu de ñoo de fie kuma fin beten kungulo kono quoi comme yera ko secret parce que secret yera titri gansan o ba yira ka fo ko ikuna le fendo de dévoiler quoi ne bolo ikuma se ka dongli wala mais ere dongli mdani ere hakli to kono kuma ona c'est pas un problème donc anga na 600 fenga la mabjek la mais jana ka se mabjek ma ini gaspi bi aw be toko di aw chabe toko di ko ne la mesa ne gaspi ya aka juguni mal ni nor kele non vous savez que toko di e toko di mais ne ga vidéo de une fois là ikme ga gaspi soutenir ala te kalo de ma don bo ay no ne tata iba fo ki ne mandi ko ne ti soutenir goyi al ni ne mandi ni e nyum kene ga tebe ne bo fie wani i tay ko e chere bo fo e ma mo to ka fo ku ko fe ko ne be
k'i kɔfɛ k'i tanu wa o kuma ne b'o kɛ ne ta tɛ i b'a fɔ ne bɛ kɛlɛ la ko i ye ɲuman kɛ ko i ye mun ye ko ne t'o fɔ ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna ko e de ye karisa ye ko karisa de hali n'a man di i b'a fɔ o ne sɔn de quoi donc bi an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ ko an filɛ nin wagati min na bi ko e ni ale ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ a ka jugu ni Mali ni Nord kɛlɛ i ko ten a ka jugu ni Mali Nord kɛlɛ d'accord an bɛ tila ka segin ka na a ka jugu cogo di allo oui a ka jugu kun na n b'o f'i ye voilà parce que hali sini Gaspi ka fan baden de bɛ yen minnu yɛrɛ wara gang fanu ye minnu bɛ tile ka ne wele u b'a fɔ wa sniper cɛ i ni Gaspi ka segin ɲɔgɔn ma i ni Gaspi ka kɛ tan n hakili b'a la min y'a hakili lajigin n ka video n delila ka plateau dɔ kɛ RHM na RHM plateau sanfɛ n ko bon u ye question posé ne kɔnɔ ko yɛlɛma sniper i bɛ fɛ ni Gaspi ka kɛlɛ ka ban ou bien k'i bɛ fɛ ni Gaspi ka jɛya ne ko pourquoi pas hali sini ni a y'a ka tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ne bɛ segin est-ce que tu vois bon n y'o fɔ kun jumɛn na parce que i t'a sɔrɔ ne yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ baden de yɔrɔ mɔgɔ dɔw tɛ kɛ mɔgɔ fɛ ka ba i la quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɛra Gaspi fɛ cogo min na olu fana kɛra ne fɛ de bon ale ne fana kɛlɛlen mɔgɔ dɔw de fana bɔra ale kɔ minnu fana ko bon n kɛra sniper la a ma ɲa bɔ olu mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ye ne jigila mɔgɔw ye diɲɛ kɔnɔ n'olu ko ne ma ko bon a bila i t'a bila mun na n ko mɔgɔ bɛ se ka ko bila mɔgɔw kama i bɛ se ka ko kɛ mɔgɔw kama d'accord bon mais ne y'o kuma fɔ Gaspi y'a ka video dɔ k'a ko non ko ne tɔgɔla kuma yɛrɛ ka n'a fɔ a ye ne yɛrɛ bolo ne bɛ kuma minnu fɔ olu t'o mɛn ja olu bɛɛ diminen sigilen don d'accord i bɛ hakɛ to komi i yɛrɛ ko ko ka sɛgɛrɛ k'a la an bɛna sɛgɛrɛ k'a la i y'a mɛn ok d'accord mon frère tu racontes ta vie ici là dehors mon frère mais on sait qui t'a fait voilà ne kun mago bɛ nin yɔrɔ in de la nin mot in de kun bɛ ka n bila duti la quoi tu racontes ta vie dehors ici mais on sait qui t'a fait voilà ne mago bɛ nin de la quoi parce que o kuma b'a yira comme si c'est toi qui a fait Gaspi n tun mago bɛ nin yɔrɔ in de la mɛnɛ ni tun ɲinana nin kuma in de quoi n'i bɛ se k'a walawala an ye quoi non ne ye Gaspi o tɛ ne ka kuma yɛrɛ ni intro in filɛ nin ye dɔ de y'a kɛ Burkina bɛ fɛn de don quoi Camerounais dɔ de don quoi est-ce que tu vois kuma de donn'a da bon kuma min donn'a da k'a yira Gaspi la fariya min b'i la bi ani fanga min b'i la bi mɔgɔ dɔ de b'i kɔfɛ ça veut dire mun bɛ ka nin guerre bɛɛ kɛ quoi bon i bɛna ye don fɛnɛ n'o tigi taara i bɛ kɛ cogo min na fɛnɛ mɔgɔw bɛ n'o ye quoi d'accord ok an i y'a faamuya point fɔlɔ de c'est qui est ton secret aujourd'hui le seront tous sniper voilà et de wara kɛ wara ye donc on revient à la même chose encore ni e ko ko e de wara kɛ wara ye ça veut dire que c'est toi qui lui as mis là où il est aujourd'hui ou bien non waraya in filɛ nin ye e bolo ko waraya ye mun ye ko n'i kɔgɔra kojugu ka farinya a bɛ f'i ma de ko wara sinon e bolo ko wara ko kungo kɔnɔ wara de don wa non cɛ i fɛnɛ sa cɛ ala kama sa i bɛ se ka n cɛkɔrɔba sigilen to cogo di ko ne b'a miiri ko kungo kɔnɔ wara de don tout le monde sait quand même que nin ye titre de wara sama jakuma ɲinɛ e bolo ko jɔn de tun ye wara ye n ko Gemsi de tun ye wara ye ale tun tɛ wara ye koyi Gemsi de tun ye ko Gemsi waraba ale de fariyara ka tɛmɛ Gemsi kan a ye tɔgɔ ta ka bɔ kan k'o k'a yɛrɛ mais pour que ale yɛrɛ ka yɛrɛ ka kɛ wara yɛrɛ m'o ye ne de e bɛ ka faamuya sinon Gaspi de tun don ne taara sɔrɔ Gaspi de don mais pour que a ka kɛ wara yɛrɛ ne de y'a kɛ wara ye d'accord e ma ne taara sisan a kɛra jakuma ye d'accord sisan sniper an ka na sisan i ni Mabjek ta la an y'a ye k'a fɔ ko i ni Mabjek mankan tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ mankan min kɔnɔna la agression bɔra kɔnɔna la fo ka taa se tribunal la tagaw ma donc tu es accusé d'être un faux gangster parce que toi tu te dis gangster tu te dis kɛlɛ zankɛ tu te dis kɛlɛtigi mais kɛlɛ wagati sera e bolila tuguni ka taa fanga la ko pourquoi i ma kɛlɛ répond ni kɛlɛ ye merci donc maintenant i ni Mabjek ka problème sɔrɔ la cogo min na i bɛ se k'o fɔ an ye et puis a taara agressé cogo min na a donna cogo min na a bɔra cogo min na fo ka taa se fanga la toi en tant que kɛlɛtigi pourquoi kɛlɛtigi bɛ boli ka bɔ cɛya gɛn kɔnɔ ka taga fanga la sinon Mabjek fana tun bɛ se ka taa tribunal la ou bien ka taa polisi la o parce qu'il y'a fa nin k'i y'a ban nin mais ale y'o bɛɛ to yen ka taga compte régler e fɛ yen pourquoi e fana ma taa compte régler aw k'a kɛ gɛngsiya yɛrɛ ye siɲɛ kelen e m'a faamuya o e m'a faamuya halisa ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ miiri somɔgɔw de la olu ye mun kɛ olu ye lalomaba de kɛ parce que olu ye mun kɛ ne bɛ yɔrɔ min na sisan n'i ye kalasini kelen n m'a deli k'a f'i ye n bɛ to k'a fɔ n ka video la n ko ne filɛ nin ye tellement que ne yɛrɛ sɔnnen don yɛrɛ n dalen don yɛrɛ n ko Mali bɛɛ mɔgɔ min bɛ sɛnɛ la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan bilen mais i b'i miiri n'i taara ko dɔ kɛ i ba bɛna kasi e m'a ye mɔgɔ dɔw b'a ko dɔw kɛ k'u bɛ mɔnɛ bɔ e bolo e bɛ ka mɔnɛ bɔ mais e bɛ ka mɔnɛ de don i ba la parce que i ba bɛna sigi ka kasi i nɔfɛ ale ye mun kɛ ne kelen bɛ se ka jigin kati ne ni mɔgɔ tɛ dɛ ne bɛ jigin kati bɛɛ bɛ bɔ ale ka yɔrɔ la kuma na kɔrɔ don n ka tɛ katikaw ma dɛ n kama ale ka mɔgɔw de ma d'accord
est-ce que tu vois mais et kuma bɛ ka ɲɛfɔ aw ye a ma faamuya dɛ mobject nana agressé u segintɔ ka tila ka taa olu de fɔlɔ taara plainte kɛ polisiso la ko cɛnin dɔ olu ba nɛni donc a bɛ ta k'olu y'a kɛ tan olu y'a kɛ tan ka tɛmɛ mun ma sɔn k'a fɔ k'olu ye bugɔli kɛ quoi fangala ko nana ten de sinon an m'an tilen ka taa fanga la o d'accord mais problème yɛrɛ nana cogo di olu ye kegunya de kɛ sisan o la olu ye vidéo kɛ sa ko cɛnin dɔ olu ba nɛni nin kɛra sa o la ni anw taara san kan sinon ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw si y'a kasi dɔw bɛ yen minnu ko k'olu bɛ avion ta ka bɔ faransi ka na ni kɛlɛ de don an b'a kɛ dɔw ko ko bɔn dɔw olu bɛ bɔ région ka na ni kɛlɛ de don an b'a kɛ bon an bɛ jamana de la nous sommes dans un pays dans un état de droit ouais donc an bɛ sariya jamana de kɔnɔ bon ni fɛn sugu dɔw bɛ yen n'o kɛra i tɛ se k'o kɛ tuguni n'i somɔgɔw tɛ sinon kɛlɛ in yɛrɛ kɛra cogo min na a ma diya ne ye o parce que n'i bɛ fɛ ka ne kɛlɛ kana taa ne kɛlɛ n ka so quoi parce que n'i taara ne kɛlɛ n ka so n somɔgɔw bɛna bɔ a kalama ko caman bɛ dabila quoi sinon kɛlɛ in dabɔra kɛnɛmana de kama kɛnɛma cɛw b'a dɔn ne ye cɛ min est-ce que tu vas bɔ ko mana kɛ cogo sugu dɔ i tɛ se k'a fɔ i b'i pan i somɔgɔw kuma d'accord kɛlɛ cause yɛrɛ tun ye jumɛn de ye sniper kɛlɛ cause tun ye jumɛn ye kɛlɛ cause bɔn ne bɛ cause mun dɔn dɔrɔn n ye mun f'i ye mobject ko bɔn mobject taara fɔ ko bɔn ne y'ale ba nɛni bɔn ne ma deli k'a ba nɛni bɛɛ bɛ ne ka dɔnkili bɛɛ lamɛn ne ma deli ka mobject ba nɛni selema dɔrɔn mobject y'a ye dɔrɔn ne ye mɔgɔ minnu kɔni ba nɛni mobject y'a essayé comme olu tɛ cɛ ye k'a b'a yɛrɛ kɛ cɛ ye bon ne dun ka kɛlɛ filɛ nin i b'a kɛ bi mais a laban o fana ye ko wɛrɛ ye quoi d'accord i y'a faamuya ok sinon ne m'a ba nɛni problème t'a la donc maintenant o ko fɛngɛ mobject tun taara kaso la an y'a ye mobject bɔra a y'a ka peine de kɛ ka bɔ wa ou bien e y'i ka plainte de retiré non bon ne ye n ka plainte retiré e y'i ka plainte retiré awɔ a bɛ se ka kɛ hali n'i ka plainte retiré a tɛ se ka bɔ finition sugu dɔw kɛra parce que mobject ye a ye acte mun kɛ juge tɛ ye mun bɛ se ka avocat tɛ ye mun bɛ se k'a défend parce que non seulement i taara mɔgɔ agressé f'a fɛ yen marifa b'i bolo muru b'i bolo coup ye blessure volontaire polisiw talen i minɛ i fɛ yen tuguni a tila ka taa marifa sɔrɔ i bolo jɔn bɛ se k'i labɔ kaso la mais mobject mun ko k'olu ye gangstaw de olu ko k'olu ye gangstaw de olu ni flingue de bɛ yala o mais olu ye gangsta ye mais olu tilala ka delili de kɛ ko ka plainte retiré donc jɔn ye gangsta ye sa d'accord an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan nin wagati in na e ni mobject aw ka relation bɛ cogo di allo ouais ngi ni mobject ka relation bɛ cogo di bi non foyi tɛ ne ni mobject cɛ walahi bilahi aw bɛ ɲɔgɔn fo aw bɛ kuma foyi tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn fo très bien walahi bilahi an kun na fitiri nin a ma mɛn yɛrɛ dɛ mali rap kow do quoi d'accord sinon appel hali kɔsa in a ye n wele ko bon ko n ka cɛ k'a bɛ fɛ ka bɔ ka bureau dɔ la après n y'a ye tuguni n y'a f'i ye tuguni i b'a hakɛ to i b'i kan kɔrɔtan dɔɔnin quoi parce que bafouille in tɛ ka voilà allo i tulo bɛ na n ko hali a ma mɛn kosɛbɛ a tɛ kalo caman bɔ kosɛbɛ a tila ka n wele ko bon k'a mago bɛ pɛgɛnna pour que ka pɛgɛn bɔ a ka clip dɔ la quoi mais après a ma wele tuguni k'o ko kɛ bon o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ appel la quoi d'accord mobject j'ai dit mobject sniper tu es accusé oui moi tu es accusé d'être le baneninkɛla du Mali rap ko e tɛ se foyi la baneni kɔ n bɛ tila sisan n bɛna mɔgɔw ka question kalan commentaire la parce que en général ni ne ye n ka question posé donc n bɛ taa don question minnu tun bilala photo jukɔrɔ k'olu dɔw fana ta k'u tigiw tɔgɔ fɔ quoi alors on dit que tu es accusé d'être le baneninkɛla ko e tɛ se foyi la baneni kɔ donc maintenant pourquoi sniper affichelen don ni baneni de ye Mali rap la o tuma talent tɛ yen ni baneni tɛ wa i b'a sɔrɔ ne ka baneni olu b'olu de lamɛn baneni de ka d'olu ye sɔrɔ ne ye dɔnkili min bɔ a ka ca ni dɔnkili joli mun tɛ baneni o caman bɛ yen e ma bɔ ka dɔ jouer sisan o kun ye baneni ya ou bien o kun tɛ baneni ye olu ye juguya kumaw de ye dɔrɔn parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ a tigi ka hɛrɛ yɛrɛ de man di ye mais a tigi mana kojugu dɔ kɛ i b'o de ta k'o lakali o ye tiɲɛ ye mɛnɛ est-ce que tu vois c'est vrai sinon ne ye dɔnkili mun da ne ye baneni dabila yafa mɛn da ne ni baneni yɛrɛ cɛ dɔnkili la o kɛra san joli n ko n'o yafa ni fɛnw bɛɛ deli mɔgɔw fɛ n ko ye mɔgɔ minnu baneni wa yafa ma o ka ca ni san ye n'olu bɛɛ dabila o olu ye histoire kɔrɔ depuis ko ne ka mɔgɔw hakili laji d'accord sniper tu es accusé de n'avoir plus de talent ko sniper dɛsɛra ko depuis a bɔra gaspille kɔ k'a tununa a binna a sanga binna mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ t'a fɛ ko sisan ko pour que i bɛ hakɛ to n ka tila question posé la ko pour que sisan ka se k'a yɛrɛ la ressusciter o kɔrɔ ka se k'i yɛrɛ lawuli ka don game kɔnɔna la k'i taara i profiter Pékin ka bezi de la a wagati la Pékin de tun nana bezi kɛ ni jamana i b'a k'aw ka so o fɛn in n'i ye mun yɛrɛ kɛ n ka intro yɛrɛ ye émission intro ye k'i sina ka na dɔrɔn ka t'i gulon Pékin na bon tu es accusé d'être derrière Pékin ka Pékin bila ka mɔgɔw baneni n bɛ tila sisan n bɛ mɔgɔw ka commentaire kalan i yɛrɛ b'a ye justement donc maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan pourquoi e taara i gulon Pékin sen na
i ka dɔnkili bɛɛ bi i ni Pékin de bɛ featuring kɛ an bɛ tila ka na ni kuma tɔw ye i bɛ se k'olu répondre fɔlɔ n bɛ se k'o répondre ok pour que pas n tɛ se k'o répondre ok vas-y o tɛ e yɛrɛ t'a dɔn ko kuma bɛ fɔ jamana min kɔnɔ k'o tɛ jamana ye jamana min bɛna taa ɲɛ yan parce que mɔgɔw ɲɛ b'a la mɔgɔ min b'a fɛ ka dɔnkili da ni mɔgɔw ye a y'a mɔgɔ dɔw ye talent b'a tigi la mais a dɛsɛlen don a ka talent exploiter ka nafa sɔrɔ a ka musique la bon i y'a ye i ye mɔgɔ ɲɛnamaw dɛmɛ olu m'a dɔn ye mɔgɔw ma se k'a dɔn donc i bɛ taa mɔgɔ bɛɛ tigɛlen don mɔgɔ min na i b'o ta ka na n'o ye o ka se ka fɛn sɔrɔ quoi wali ni mɔgɔ min ye Pékin bilama ye bi i b'a dɔn k'o ni fɔlɔ tɛ kelen ye i y'a faamuya donc mɔgɔw kan ka ne encourager de ne ka mɔgɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka Pékin ɲɔgɔn wɛrɛ carré kɔnɔ k'o ta fɛnɛ k'o dɛmɛ quoi o de kan ka kɛ parce que musique filɛ nin ne tɛ nafa ɲini a la o de bɛ arabu de bɛ sɛgɛn bila ne na ne bɛ wari mun don arabu la ne t'o sɔrɔ a la o est-ce que tu parce que ne ye Pékin ka clip e y'a ye e kɔni b'a dɔn ko jɛ wuli ni bi cɛ Pékin kɔni tɛna taa son wari sara k'a fɔ k'a bɛna taa clip wari sara ka clip wula k'o bɔ n'o de don n bɛ se k'a kɛ n yɛrɛ ye yanni n ka taa kɛ ni Pékin n'o de don rappeur baden de bɛ jamana kɔnɔ denmisɛnnin caman ba de bɛ talent bɛ minnu na et puis respecté don ka tɛmɛ Pékin kan n bɛ se ka taa son kɛ n'olu ye mais comme olu dɔnnen don déjà et puis olu ye a ɲɛ sɔrɔ déjà donc ne ye n ka ɲuman kɛ mɔgɔ ɲumanw ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye olu ma a dɔn ne ye donc n fɛnɛ b'a kɛ mɔgɔ ye c'est à dire bɛɛ tigɛlen don mɔgɔ min na k'a yira mɔgɔw la fɛnɛ ko ne de ye Mali rap permɛn ye. D'accord. Alors mɔgɔw ko tu es accusé aussi d'être derrière la page de Pékin ko e de dogolen don Pékin ka page kɔfɛ ka to ka mɔgɔw ba nini donc maintenant ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan e ko sisan ko e nana Pékin dɛmɛ ko pour que Pékin bɛ bɔ pétrin kɔnɔ ka na lumière la ni i y'o kɛ i ye baara ɲɛnama kɛ c'est à féliciter parce que an ka tiɲɛ fɔ fɔlɔ Pékin ani bi Pékin u tɛ kelen ye mɛnɛ parce que bi an ɲɛ b'a la Pékin yɛrɛ a bɛ ka bronzer bon a bɛ ka jetons compter ça va donc an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la ko alhamdulilah c'est une expression alors n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan pourquoi dans ce cas e ɲɛ b'a la e Pékin yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma na k'ale kasoladen kɔrɔ de donc ale ka vie kun tiɲɛnen don ala ye deuxième chance d'ale ma bi de kasoladen a nana kɛ star ye donc maintenant star min don a ka ko ka di mɔgɔw ye parce que a kun b'an layɛlɛ mais sisan an ɲɛ b'a la a bɛ ka bannininw kɛ a bɛ ka fannininw kɛ toi en tant je peux dire que tu es considéré comme un peu son mentor son manager donc pourquoi e tɛ Pékin ta k'a bɔ nin banni kɔnɔ k'a bila sira ɲuman kan komi i y'a fɔ cogo min na a ka se ka kɛ star ba ye Mali bɛɛ bɛ se k'i waso ni mun ye fo e b'a to a ka banni kɔnɔla la parce que mɔgɔw ko e yɛrɛ de bɛ k'a pousser k'a bila a la donc mun de b'i bolo i ka défense la o ko la. Merci bon e bɛ jamana jumɛn na sisan. Ne bɛ Italie de. ka bɔ yan ka taa Italie sira caman b'a la mun tɛ avion ye dɛ. mais bɛɛ bɛ taa bɛɛ bɛ se o. Pékin yɛrɛ donna ni mun ye fɔlɔ banni tɛ yan. ne de y'a dogo ne de Pékin min bɛ banni mun kɛ fɔlɔ a bɛ ka mɔgɔ minnu banni parce que turu sera mɔgɔ wɛrɛ minnu ma sisan n'o t'olu arranger olu bɛ k'o kuma de fɔ sinon Pékin donna ni banni de ye o. wa a tun bɛ ka mɔgɔw dɔw de fana banni o t'olu o de tun b'olu arranger o wagati. donc sisan komi minnu bɛ ka banni bon olu y'a ye k'o t'olu arranger donc olu bɛ wuli sisan ko ne de bɛ k'a bila banni na alors que ne de bɛ k'a bɔ banni na o ne de bɛ ka Pékin bɔ banni na ne de kama banni yɛrɛ tɛ ka kɛ. D'accord. est-ce que tu vois bon n'i nana ni page ko yɔrɔ ye bi de Pékin ɲalen san ka tɔgɔ sɔrɔ a ka page sera fɔ 100 000 et quelques abonnés la olu y'a dɔn ko wayi ko Pékin ka page ko ne b'a kɔfɛ ko ne bɛ k'a dɛmɛ mais olu ɲinɛna ne page créera wagati min na ko page bɛ partager ne de ka page pour que a ka ye a ka dɔn ko tɔgɔ dɔ bɛ Facebook a k'a tɔgɔ ko Pékin officiel k'o de bɛ partager ne ka page ye mais olu hakili t'o la o. ou bien donc bi de olu bɛna fɔ ko ne b'a kɔfɛ. parce que olu y'a ye bi a bɛ ka s'olu ma mais depuis page créera don fɔlɔ min na a partager fɔlɔ a bɛ ka partager ne de ka page pour que mɔgɔw k'a ye. D'accord. Maintenant i ka question répond i tun ye question posé kun émission ne daminɛ yɛrɛ la i ko ne ma ko a fɔra e ye ko ne ye Gladia de ye ko mɔgɔ caman yɛrɛ ye wele a la e dɔrɔn tɛ mɔgɔ caman b'o fɔ hali don min na n ye Talibi wele c'était la même chose parce que mɔgɔw b'a miiri ko ne ye Gladia de ye n bɛna o f'i ye kun min na mɔgɔw b'o miiri. Sniper émission tribunal des stars sigikun yɛrɛ principal ye mun ye o ye mɔgɔw ka se ka kuma dayɔrɔ sɔrɔ ka na u yɛrɛ jabajɛya komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la nin wagati in na jama bɛ k'an suit donc mɔgɔw bɛna faamuyali sɔrɔ a la parce que a caman fɛn fɛn passera ne ka émission na a caman sera ka mɔgɔw la convaincre donc n bɛna a f'i ɲɛna bi pourquoi mɔgɔw b'a miiri ko ne ye Gladia ye d'abord Mali la les gens aiment les victimes ne b'o de fɔ don o don aw ka arabe dɔrɔn tɛ dɛ hali environnement ka domaine kɔnɔ ni videomani minnu bɛ yen nɔ ko u bɛ ka attaquer k'u tɛ ka répondre kɛ mɔgɔw bɛ kɛ olu de fɛ i m'a faamuya voilà donc maintenant Iba One filɛ nin bon hali n'ale bɛ répondre kɛ i bɛ taa sɔrɔ ale b'a ta kɛ kɛgoyani de la est-ce que tu comprends ale tɛ attaquer i n'a fɔ ko tɔw ta bɛ kɛ cogo min par exemple munna yɛrɛ Iba One n bɛ fɛ ka mun fɔ ale hali n'a bɛ
attaquer ninnu kɛ quoi ale t'a kɛ i n'a fɔ verbal fɛngɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi physiquement quoi bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka karisa attaquer est-ce que tu vois n bɛna misali d'i ma sisan mun na yɛrɛ ne ka wele yɛrɛ seri ma bi su na tribunal kɔnɔ parce que mɔgɔ caman de ko ne ma ko Idriss ko n t'a dɔn seli de don wa seli ɲɛkɔrɔla de don Pékin bɔra a ye dilajaw ban nin donc ko e tun bɛ yen nɔ n t'a dɔn k'aw bɛɛ tun bɛ yen nɔ aw bɛ ka yɛlɛ ko Sidiki yɛrɛ tun bɛ yen ko donc ko Sidiki bɛ ka autoriser ko ne ka bɔ ko ka kuma Sidiki kan n ko n tɛ bɔ ka kuma Sidiki kan n ko parce que ne bɔra déjà mun tun bɛ ne fɛ k'o fɔ Sidiki ye ne y'o fɔ parce que moi j'ai dit à Sidiki n ko Sidiki ne b'a dɔn i ka ɲi parce que ne n'i kumana téléphone na an delila ka ɲɔgɔn wele o kɔfɛ yɛrɛ tɛ ko caman tɛmɛna n ko ne b'i dɔn b'i ŋaniya dɔn n ko mais peut-être i ni mɔgɔ minnu entourulen don ni min farati olu ka kɔlɔlɔ de bɛna yɛlɛ i la par exemple mɔgɔ ma Sidiki ye k'i sigi ka Iba Wan ba neni mɔgɔ ma Sidiki ye k'i sigi ka Iba Wan fa neni Sidiki yɛrɛ personnellement a y'a fɔ nin plateau kelen in kan yan ko ouais ko a ka d'ale ye hali ale ni Iba ka segin ɲɔgɔn ma mais imagine ni Pékin sigilen don Sidiki ka studio kɔnɔ ani a bɛ ka dilajaw fa neni ka dilajaw ba neni ou bien ka Iba Wan yɛrɛ neni alors que a bɛ ka kɛ Sidiki de ka studio kɔnɔ i yɛrɛ k'i miiri hɔrɔnya la n'a sɔrɔ a bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn bon ni Iba Wan ma bɔ k'o répond ni Iba Wan ma bɔ k'o répond mɔgɔw dun ɲɛ bɛ olu de la ko Iba bɛ ni Sidiki ka so kɔnɔ Iba hinɛ bɛ mɔgɔw minɛ wa a hinɛ tɛ mɔgɔw minɛ parce que a bɛ fɔ de ko bin bɛ ka kɛ namɛba ne na kuma d'i ma sisan a bɛ fɔ de ko bin bɛ ka kɛ Iba Wan kan donc ni bin dun kɛra i kan hali tribunal la ni i nana il y a ce qu'on appelle le procureur i m'a faamuya procureur ale bɛ jate ale bɛ dɛmɛ bin kɛra mɔgɔ min de kan u b'a fɔ min ma ko partie civile ale bɛ dɛmɛ o de fɛ donc avocat mun accusé don olu bɛ na n'a ka avocat ye donc maintenant n'i y'a ye jamana yɛrɛ bɛ dɛmɛ bin kɛra mɔgɔ min kan ka procureur ta k'o d'o ma procureur bɛna k'o tigi tɔ coron parce que bin de kɛra o kan o de la n b'a fɔ ko les gens aiment les victimes Iba Wan filɛ nin lui il joue à la victime ale b'a yɛrɛ victimiser kuma bɛɛ n b'o fɔ kuma bɛɛ donc maintenant bɛɛ ɲɛ b'a la ale de bɛ ka buruja ale de bɛ ka neni physiquement Sidiki kɛrɛfɛmɔgɔw fɛ sinon ne t'a fɔ Sidiki yɛrɛ don parce que ne ma deli ka Sidiki ye fɔlɔ personnellement k'a bɛ ka Iba neni mais ni e y'a kɛ Sidiki fɛ yen ou bien k'a kɛ Pékin k'a kɛ Sidiki fɛ yen qu'est-ce qu'on dit on dit k'a kɛra Sidiki de fɛ yen donc Sidiki consent à ça est-ce que tu vois donc o de la ni anw bɔra ko par exemple ni ne tun bɔra sisan ni ne tun ma e wele ka bɔ sisan ka vidéo kɛ n ko bon imagine sniper bɛ ka taa Pékin bila ka dilajaw neni Sidiki ka salon kɔnɔ a bɛ tan o b'a fɔ bon i y'a ye Idriss bɔra tuguni ka Iba Wan défend alors que hali bi dɔrɔn ne bɔra ka Baba Sora défend ne tɛ Baba Sora dɔn de Ala de kira n ma deli k'a y'ala ye ɲɛ la ne bɔra yan ka Leila Kane défend mun na parce que bi ne tun bɛ ka k'u kan donc sisan i bɛ a répond n bɛ fɛ k'a dɔn sisan mun de kama e yɛrɛ en tant que sniper e bɛ se k'i autoriser ka Pékin bila a ka Iba Wan neni Sidiki ka so kɔnɔ donc janni an ka se o ma fɔlɔ i ni Sidiki i ni Iba Wan yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka taa se aw ka séparation ma fo ka taa se neni ma. I ka nin question in kɔni i ye question naani de fɛnɛ fɔ sisan ni mun bɛna kelen yɛrɛ fɔ i bɛ kelen wɛrɛ fɔ. awɔ an ka daminɛ a daminɛ la quoi ne ye n ta de ɲɛf'i ɲɛna kun min na mɔgɔw b'a fɔ ko ne ye dilaja ye parce que ne ko n ko nous on défend toujours les victimes malien bɛ victime de fɛ. I jɔ ye fɔlɔ i ka makɔnɔ. ok a wala ok. I ko ne ma ko bɔn ko fɛnɛ ko ne tɛ sari ko ne bɛ taa ne kɛra tan ɔ bon ni ne tɛ sari ne tɛ foyi ye o. E yɛrɛ y'a ye mɔgɔ min tɛ sari ye ni e yɛrɛ y'o wuli ka n'i ka plateau kan e dun ka plateau tɔgɔ ye ko star bon ne bolo mɔgɔw b'a de rappeur ka ca Mali kɔnɔ n ko rappeur dɔw tɛmɛna olu y'a fɔ ko e y'olu wuli ko k'olu yɛrɛ de e wuli ka t'u ka kuma ɲɛfɔ ou bien est-ce que ne ye e wuli voilà donc n'i y'a ye e ye ne wuli parce que ko dɔ de bɛ yen mun kan ka ɲɛfɔ o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ bon olu fɛnɛ i bɛ t'a sɔrɔ olu fɛnɛ mun ye wule ko dɔ de fɛnɛ b'u kun na u kan ka mun ɲɛfɔ i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo oui sniper mɔgɔ min y'a sɛbɛn commentaire la ko e tɛ star ye a ka ca ni mɔgɔ 300 ye ne mago t'o la parce que ne b'a dɔn i ye star ye parce que n'i y'a olu bɛ k'a sɛbɛn k'e tɛ star ye c'est que olu bɛ e dɔn de c'est comme ne Idriss filɛ nin ye bɛɛ b'a sɛbɛn e cɛ Bezi de ka d'a ye a bɛ tɔgɔ ɲini de la ni ne bɛ tɔgɔ ɲini na e bɛ ne dɔn déjà o b'a yira ko tɔgɔ sɔrɔla déjà ou bien donc olu mɔgɔ ninnu to yen quoi n'i tɛ star ye ne tun t'i wele. o mɛna sisan Sidiki ka studio e Idriss ka commentaire jukɔrɔla o ne sniper ka page o Pékin ka page o neni man ɲi o a t'i b'a fɔ ko neni kɛra Sidiki ka studio kɔnɔ ko Sidiki image man ka bɔ ou bien ne image man ka bɔ k'o de la kan ka kɛ parce que olu degelen don o de la dilajaw degelen don o de la olu b'u dogo mɔgɔw de kɔfɛ ka anw ba nɛni mais olu tɛ ye. justement ne bɛ k'o de fɔ bon o de y'olu ka keguya yɔrɔ ye mɛnɛ voilà sisan Sidiki ka lalomaya ma se fɔlɔ ko Sidiki bi i to hali ni e yɛrɛ ye vidéo lajɛ e b'a dɔn pɛrɛ ko Sidiki tɛ nin kalama et puis ne yɛrɛ mun filɛ nin ye n bɛ kale Ala de la vidéo in kɛra tuma min na ne t'a dɔn Pékin bɛ ka kuma min fɔ i b'a dɔn ko n'i bɛ studio kɔnɔ ko misiki mankanba de bɛ bɔ mais mɔgɔ min bɛ téléphone kɛrɛfɛ quoi et puis ne de y'a filmé yan est ce que Sidiki de y'a filmé ah non voilà bon
bon vidéo bilala pɛgɛ yɛrɛ ka pasi la cogo min na olu b'o dɔn u b'olu bolo k'a kɛra hali o don yɛrɛ da i b'a dɔn ko nin kɛra a mɛnna yɛrɛ nin vidéo kɛra a mɛnna seulement dɔrɔn consigne bɛ pɛgɛ ka pasi mɔgɔ gérebagaw bolo mɔgɔ minnu b'a la ka pɛgɛ ka pasi gérer consigne dɔ de b'olu bolo parce que fɛn o fɛn de bɛ digi dilanjaw la kɛlɛ yɛrɛ dabɔra mun kama fɔlɔ i b'o dɔn kɛlɛ dabɔra ɲɔgɔn dusukasi de kama seulement dɔrɔn consigne dɔ de b'olu bolo dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ dilanjaw dusu kasi u b'u de kɛ bon peut-être que olu dimina parce que i bɛ ka mɔgɔw bannen don o don a tɛ ka kuma i bɛ ka mɔgɔw bannen pɛgɛ mun b'olu la diɲɛ kɔnɔ pɛgɛ ma deli ka da don pɛgɛ ma deli ka i b'a wani bannen wa pɛgɛ ma i b'a wani bannen ni siriki ma i b'a wani bannen ni sniper ma deli ka i b'a wani bannen i y'a faamuya ne ye n ka kuma bɛɛ fɔ hali n ka vidéo dɔ la n ko n bɛ nɛni minnu kɛ dilanja minnu b'a la k'an ba nɛni ne n'olu de don mais olu ye Allô? Ni pɛgɛ fɛnɛ bɛ k'olu dilanjaw de ba nɛni fɛnɛ ko pɛgɛ i da wa dilanjaw ba nɛni yɔrɔ min na o b'o yɔrɔ fɛnɛ bɔ. D'accord. Mais ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan sniper par exemple sisan ne ka préoccupation ye Sidiki de parce que ne m'a dogo mɔgɔ si la n ko Sidiki ka di ne hali n'a bɛ oui justement donne-moi juste une seconde hali n'a bɛ mɔgɔw kunna k'a fɔ ko ne ye dilanja de ye ne de b'a dɔn Sidiki ka di ne ye a ka dɔnkili ka di ne ye cogo min na i m'a faamuya donc ni aw b'a dɔn par exemple sisan e ko bon Sidiki kun t'a kalama a bɛ tan bon bal taara yɛlɛ Sidiki de la parce que bɛɛ ko Sidiki de ye Pékin bila ka Iba Ba nɛni a ka studio kɔnɔ parce que c'est ce que nous on voit an bɛ o de ye donc maintenant ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko Pékin bɛ se ka nɛni kɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔ Pékin bɛ se ka nɛni kɛ carré kɔnɔ a bɛ se ka nɛni kɛ sotarama kɔnɔ mais pourquoi Sidiki ka studio kɔnɔ bɛɛ dun b'a dɔn tension bɛ Iba ni Sidiki ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na fo ne yɛrɛ tun intervenir n'o la donc ni a bali bɛ se ka taa yɛlɛ Sidiki la pourquoi aw t'o yɔrɔ éviter o de bɛ ka ɲɛfɔ e ye ko mɔgɔ si tun tɛ o kalama anw si tɛ o kalama mais vidéo bɔlen par exemple ko e bɔra a kalama sisan Sidiki fɛnɛ bɔra a kalama aw y'a ye e ma ne bɔra a kalama vidéo supprimera an t'o kalama n'anw t'o kalama bon vidéo supprimera o ne bɔra a kalama dɔrɔn ko vidéo bilala parce que fɛn in kɛra seli don de kan ne yɛrɛ to sunɔgɔ la est-ce que tu vois administrateur kɛlen k'a bila maintenant ne bɔra a kalama ne wulila parce que u t'a dɔn olu bɛ sɔrɔ cogo di est-ce que tu vois donc ne ye weleli kɛ n k'u ka fɛn supprimer i ye baara ɲɛnama k'o la tiɲɛ yɛrɛ la parce que n'i y'o kɛ i ye baara ɲɛnama kɛ voilà bon a fɔra ne ye dɔrɔn ne ye weleli de kɛ ko a supprimer quoi parce que ne yɛrɛ t'a kalama ye et puis n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye n'a ye u ka da la u kana da la n bɛ ka kuma de f'i ye Sidiki ka lalo mun de b'a dɔn pɛrɛ n'i y'a ye hali pɛgɛ filɛ nin ye sisan pɛgɛ ma nɔgɔn dɛ pɛgɛ bɛ se k'ale fa yɔrɔ dilan k'an bɛɛ ba nɛnɛ est-ce que tu vois bon olu t'a dɔn ni mɔgɔ sugu min bɛ kuma la quoi pɛgɛ animal lama de don quoi est-ce que tu vois kaso gera hakili kan quoi i m'a faamuya bon ne yɛrɛ de bɛ ka pɛgɛ koro pɛgɛ ne bɛ kɛlɛ an tɛ se ka bɛn yɛrɛ n'a ye 2 heures kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn an bɛ kɛlɛ hali ni bɛ to ka ne ka vidéo layɛ ni mɔgɔ dɔw b'a la ko volume s'il vous plaît o tuma volume jiginna tuguni de yan n'a sɔrɔ aw tulo bɛ vidéo la aw b'a fɔ ko aw tulo b'a la quoi parce que dɔw b'a la ko volume quoi u kana na an ka fɛn tiɲɛ quoi ok i bɛ tɛmɛ ni kuma ye champion i tulo b'a la tension bɛ yɔrɔ min na ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ni an bɛ yɔrɔ min na bi Sidiki n ka tɛ Sidiki yɛrɛ ma fɔlɔ ne yɛrɛ ka laloma tɛ n permettre hali ni ne bɛ dilanjaw ba nɛni ne bɛ Iba One ba nɛni n bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la n yɛrɛ bɛ n jɔ n bɛ bɔ quoi justement mais pourquoi n bɛ t'o kɛ Sidiki fɛ yen ka Sidiki image bɔ ko n b'o kalama k'o kɛ cogo di vraiment et puis Sidiki yɛrɛ ka laloma bɛ sɔrɔ o ma cogo di k'o kɛ cogo di a ka fɛnɛ ka laloma ma s'o ma dɛ mais dɔw y'a sɛbɛn sisan ko Pékin tun bɛ ka vidéo kɛ tuma min na ko il était en direct ayi o tɛ tiɲɛ ye dɔw y'o sɛbɛn sisan dɛ ne bɛ ka kuma de ɲɛfɔ e ye sa n ko vidéo kɛra don min na i bɛ Pékin ka page lajɛ quoi i b'a ye bɔgɔlan photo min b'a la depuis a mɛnna i bɛ taa Pékin ka page yɛrɛ la i b'a ye o photo a ye vidéo in kɛ ka nɛni kɛ don min na i b'a ye o fini kelenw de b'a la o don Pékin yɛrɛ tɛ Bamakɔ yɛrɛ n ko Pékin bɛ Kulukoro de fɛn in kɛra depuis ne taara Pékin nɔfɛ Kulukoro ka na an ka fɛn kɛ don a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ne bɛ Pékin sɔn dɔ ko coronavirus a kɛra o kɔnɔna de la est-ce que tu vois vidéo ni fɛnw baden de b'u bolo ko n Pékin tɛ ye kuma bɛɛ donc ni wagati min na u kan ka dɔ bila u bɛ dɔ bila wagati min na u kan ka dɔ bila u bɛ dɔ bila bon peut-être que olu yɛrɛ y'a ye o hakiliko yɛrɛ tɛ u diminen don dɔrɔn parce que ɲɛ b'a la dilanjaw fana ye san bɛɛ de kɛ u bɛ ka de ne san bɛɛ u bɛ k'an ban a b'i n'a fɔ ne fana bɛ se k'a fɔ ko Iba One b'o bɛɛ kalama mɔgɔ minnu bɛ k'anw ba nɛni minnu bɛ ka Sidiki ba nɛni minnu bɛ ka sniper ba nɛni ne bɛ se k'a fɔ bi ko Iba One b'a bɛɛ kalama mais hali n'ale b'a kalama ale dogonnen don mais aw ta bɛ ka kɛ flagrant délit de la o de la mɔgɔw bɛ ale hinɛ minɛ quoi an tɛ o kalama ne bɛ k'o de fɛ yen an tɛ o kalama o parce que an t'o kalama u b'a ɲini ka Pékin dɔ fɔlɔ Pékin adamaden sugu dɔ ye est-ce que tu vois bon u b'a ɲini ka dɔ fɛnɛ jɔn y'a filmer fɛnɛ ni o ye
ne de y'a filmé u bɛ se k'o fɔ wali Siriki yɛrɛ tɛgɛ de y'a filmé u bɛ se k'o fɔ. D'accord. Pɛgɛ n'a ka fɛnw na studio kɔnɔ a b'i to yen dɔrɔn mɔgɔw n'a bɛ ɲɔgɔn ye hali n'a nɛn bɛɛ bɔra mɔgɔw m'a jɔ circulation na dɔrɔn dɔ bɛ question posera wa pɛgɛ n'an ka snap kɛ n'an ka snap kɛ u b'u to snap la dɔrɔn a bɛ dɔ ban a ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na a b'aw dilajaw tɛ a b'u ban mɔgɔw b'o ɲɔgɔnnaw de ta. D'accord Sniper kuma la surunya la sisan e ni Iba One ye ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di parce que an y'a ye aw ye featuring kɛ an y'a ye vidéo dɔ la i yɛrɛ tun bɛ ka Iba One commentaire kɛ an y'a ye Iba One taara RHHM plateau sanfɛ o mun u y'i ɲininkali k'a la ko ko Sniper man ɲi dɛ ale ka kɛlɛw ni fɛnw yɛlɛko ni fɛnw donc maintenant tout allait bien entre vous fo ka taa se featuring ma mais quand est-ce que ça a dégénéré et pourquoi? Merci n'i ko k'i tɛ bɛn fɛ dɔrɔn i ne bɛ ɲɔgɔn na de. Ok vas-y. an bɛ kɛlɛ k'a sababu kɛ bɛnbaliya de olu bɛ ka ne kɛ kɛlɛkɛla mun ne t'o ye koyi kɛlɛkɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ kɛlɛ de wuli ten pour rien ka faga mɔgɔw ma ne t'o kɛ dɛ n'i ko k'i tɛ micro gɛrɛ i da la dɔɔni k'i péré s'il te plaît. Allo n ko ouais i ne bɛ kɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ de bɛn de kama bɛnbaliya de kama aw bɛ hakɛ to aw b'a essayer ka kɛr'u bila vidéo in na quoi parce que n ye tête de mort kelen ye sisan quoi a bɛ sɔrɔ o ye Sniper ka détracteur dɔ ye aw bɛ kɛr'u bila ka na quoi u kana na direct in tigɛ cɛ ok Sniper oui n tulo b'i la voilà Iba One ne jara parce que an ye dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ kun min na parce que u bɛɛ kɛra labɛn ko in de la labɛn kɛra ne ni Iba One ni Siriki ni Gaspi ni Memo an bɛɛ taara côté kelen fɛ i b'a fɔ bi an bɛɛ yɛrɛkɛra cogo min na voilà ne n'ale man di bi cogo min na dɛ an bɛɛ fɛnɛ bɛ ten Gaspi ni Memo fɛnɛ man di i t'a sɔrɔ Siriki fɛnɛ ni Iba One bon bɛɛ b'a fɔ ko ne kɔni ɲɛ b'a la mɔgɔ kelen min bɛɛ ka don o Siriki de parce que Siriki ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la dɔ de bɛ se k'a fɔ ko e ni Siriki bɛ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ t'a kalama mais Siriki ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la ne kɔni bɛ se k'o sɛmɛntiya quoi fo ni e yɛrɛ y'i ban k'i n'a tɛ bɛn sinon Siriki ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la bon ne ni Iba One ka bɛnbaliya kɛra mun ye ne de nana parce que comme ne ye vétéran ye olu cɛ ma ne n'olu bɛɛ ka di bon ne bɛ taa Iba One ka concert la Siriki ka mɔgɔw tɛ fɛn fɔ ne ma mais ne taara Siriki ka concert la Iba One ka mɔgɔw bɛ ne ban ne bon finalement fo ne nana énervé mais ne b'a la u ka bɛn parce que n'u ma bɛn u ka bɛn ou kana bɛn fo ka taa jɛ olu yɛrɛ kun tɛ n da don kuma la yɛrɛ u kana bɛn mais ne fɛnɛ bɛ n ka kan choisi mais n nana daminɛ ni bɛn de fɔlɔ a ye bɛn aw bɛ hakɛ to Sniper i bɛ une seconde di yan quoi ɲɛ b'a la dɔw bɛ ka banni kɛ ne ka fɛngɛ la yan nɔ aw bɛ sɔrɔ mɔgɔ kura ye banni tɛ kɛ ne ka plateau kan yan dɛ n bɛ nin supprimer fɔlɔ cɛ o cɛ n'i ye banni dɔrɔn b'i bloqué voilà aw bɛ kulo b'a la dɛ yan tɛ manamana yɔrɔ ye dɛ yan ye respect yɔrɔ de cɛ o cɛ n'i ye banni kɛ yan b'i bloqué voilà donc aw bonya b'a la i yɛrɛ y'a faamuya olu bɛ mɔgɔ bonya n'u tɛ mɔgɔ bonya e yɛrɛ y'a faamuya sinon n'u bɛ mɔgɔ bonya u man ka taa banni kɛ e ka plateau kan u man ka taa banni kɛ ne ka page moi je suis allergique fɛn kelen min na dɔrɔn o ye banni de n tɛ sɔn fɛn kelen ma o y'o de voilà donc tɛmɛ n'i ka kuma ye voilà donc Iba One filɛ nin ye n'an bɛɛ ka di mɔgɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔ fila man di ni e n'u fila bɛɛ ka di e de bɛ kɛ nafigi karisa ni karisa man di ou bien i k'u fila bɛɛ to yen bon ne tɛ se k'u fila bɛɛ to yen parce que Siriki ne mun bɛ ne ni Siriki cɛ depuis des années u ka bon ni Iba One ta Iba One ta ye ne dɔnkilida de ye mais fɛn wɛrɛ t'a ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o est-ce que tu vois parce que Iba One tɛ mɔgɔ ye a tɛ taa mɔgɔ ka kungo la mais Iba One filɛ nin ye ni mɔgɔ si tɛ yen ne ma taa mɔgɔ min kungo la u ka denkundi bɛ taa u ka kɔɲɔ bɛ taa u ka diɲɛ fɛn o fɛn bɛ taa hali Iba One den ka denkundi ne taara mais i somɔgɔw bɛ sa ninnu tɛ sɔn k'i wele k'a f'i ye ko karisa la ka hinɛ i somɔgɔw la sisan yɛrɛ ne y'a ye hali l'autre jour keji fa banna ne y'a ye a dabalaba ye ne minɛ est-ce que tu vois walayi bilayi k'a sɔrɔ i n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e ka mɔgɔw ye misiki cɛ diɲɛ bɛ wuli sa misiki dɔrɔn tɛ sa n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ an kana kɛ misiko dɔrɔn an ka ɲɔgɔn siralabɔ ni kungo binna mun da la an ka misiki bila kɛrɛfɛ an k'o ko kɛ o ye ala ko ye quoi furu ninnu kɔɲɔ ni mariage ninnu ni saya ninnu quoi i y'a faamuya n'i ye mun ka mɔgɔ ye i y'o ka mɔgɔ ye quoi mais personnellement Iba ye mun de kɛ e la ni e ni Iba kɛlɛla tan ni e bɛ bɔ ka Iba clasher Iba ba bɛ nɛni i ɲɛna aw b'o kɛ yɛlɛw ni fɛnw i b'i moquer bɔ a la bon mun de nana ni kɛlɛ kɛlɛ cause parce que Iba One yɛrɛ de ye banɛnikɛla ye Mali bɛɛ mɔgɔ si tɛ banɛni kɛ Iba One de ye banɛnikɛla ye o dalilu b'i bolo la n ko dalilu b'i bolo n bɛn'o dalilu de f'i ye sisan an tulo b'i la cɛ bilenman tɛ suya dɔw ma n'a ka manja bɛ yala n'i ye denmisɛnnin kan mɛn ko kinibiyɛn ka di cɛkɔrɔba dɔ de y'o don a da sinon a n'o ma wolo n ko e m'o dilan ne m'o dilan dɔ de y'o dilan mɔgɔ ka yafa ma n'i ko ko fa don ta k'a fɔ ko ba don ta o ye bamanankan de nin don bɛnkɛrɛw kan
bon classe la ni classe be e ni mo ni ɲɔgɔn cɛ bon ni bi to ka bɔ k'i jɔ kuma bɛ k'a fɔ ko rappeur minnu ma sansi sɔrɔ ka kɛ e ɲɔgɔnna ye bi ka stade fa i b'a fɔ e ɲɔgɔn ka kɛ e ɲɔgɔnna ye jamaba bɛ ko cogo min na ko e de ba ka ɲi n'olu ba ye k'olu ba ma ɲuman kɛ i ye banɛni kɛ i ma banɛni kɛ o ye banɛni de anw fɛ yen bamanankan na Segu peut-être que minnu y'a fɔ olu de tɛ bamanankan mɛn i y'a faamuya sinon bɛnkan dɔrɔn de don fa don ta ba don ta o bɛnkan de ye mais kuma anw tɛ kuma lamɛn an bɛ kuma kɔrɔ de lamɛn quoi wa ka fɛn kelen min bɛ ne t'o fɛ o y'o de ye i bɛ se k'i ka classe kɛ i bɛ se k'a fɔ bon jama bɛ n kɔ bi parce que n ye wari min don n ka clip la aw tɛ se k'o dɔn ta la o ye classe ye o kulonkɛ ye wa i bɛ se k'a fɔ fɛnɛ bon n bɛ stade fa n bɛ nin fa parce que n bɛ se rap la ka tɛmɛ o kan n b'a kɛ tan olu bɛ ɲa o mais jeliw ni ɲamakalaw bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔw ma ka mɔgɔw dusu kasi ka na ni kuma dɔw ye k'i bɛn'o ta k'o kɛ dɔnkili ye k'i jɔ an bɛɛ cɛla ka to k'a fɔ kuma bɛɛ e yɛrɛ filɛ nin ko e tun ye rappeur kɔrɔ de o tuma e fɛnɛ ma se ka stade fa e ma fɛn kɛ o kɔrɔ ko barika bɛ i ba 1 na ni e ya o kɔrɔ t'o ye o kuma min na o y'a sɔrɔ i ba 1 ninnu tun tɛ yen yɛrɛ ne fɛnɛ danna dɔnkili kelen ma koyi ne parents ko merci donc rappeur kɔrɔ baden de bɛ yen ne b'u dɔn talent b'u la mɔgɔ baden de bɛ Mali kɔnɔ yan bi ne b'a dɔn talent b'u la u bɛ se rap min na mais Ala ma sansi d'u ma ka dɛmɛbaga d'u ma u ka se ka se niveau dɔ la o ni Bako tɛ kelen ye parce que mun yɛrɛ la ne bɛ rappeur d'u bannen k'o kun f'i ye kana fɔ yɛrɛ fɔlɔ ko ne bɛ i ba 1 bannen n b'u bannen kun min na i b'a dɔn anw bɔra dugu min na anw baw ye kɔlɔnji de sama an ɲɛna ka daba sama ka foro sɛnɛ ka ɲɔ sɛnɛ ka fini sɛnɛ ka sɔ sɛnɛ ka anw balo ka an faw ɲɛna ye ka bɔ yen ka na duguba kɔnɔ ka na yan ye k'a dɔn ko an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɔnkilida la bon ne bɛ fɛ hali n'anw m'a ɲɛ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ bon n'olu bɛ ka to k'u waso ne dun b'olu olu caman bɛ Bamakɔ yan bi olu baw ka kuma olu tɛ se k'a fɔ k'u ba sɛgɛra quoi olu tɛ se k'o fɔ anw ye donc k'u b'anw ka gosi k'anw ye burusi kɔnɔ mɔgɔw ye anw bɛ tan k'olu ba ka ɲi ni anw ba o de la ne bɛ dimi ka sɔrɔ k'u ba nɛni ka tila ka yir'u la ko n jigi dalen don n ba kan u tɛ se ka fɛn kɛ ne la an taara sira o sira fɛ parce que n dalen don n ba la e ma ye tellement k'u dabali bɛ ban ne la u b'a fɔ ko Sidiki de bɛ wari question kelen bɛ yen n b'o fɔ n yɛrɛ bɛ n'o f'i ye n bɛna ale o ye ni Sidiki ka yɔrɔ ye parce que an bɛ ka tila Iba ta la sisan an bɛ don Sidiki ta la ni Ala sɔnna a ma voilà ko Sidiki de bɛ wari ne ma ko k'olu nɛni parce que u dabala bɛ ban ne la n'u y'a ye ne tɛ concert kɛ ne tɛ taa yɔrɔ si olu bɛ u fɛnɛ bɛ mobili kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ u lafiyalen n'u ka so u lafiyalen n'u ka so wa u ba bɛ sɛ dun n ba bɛ sɛ dun n'u ba banana u bɛ se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso min na Mali la bi Ala barika n yɛrɛ bɛ se ka taa n ta furakɛ ye wa u ba tɛ se ka nafolo dun ne yɛrɛ ba tɛ se ka mun dun bon mun de bɛ yen sisan ne bolo c'est l'essentiel d'accord an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan u b'a fɔ ko Sidiki de bɛ wari di ne ma ko Sidiki bɛ se ka ne sara attends une seconde voilà an bɛ 57 minutes la émission bɛ ka janya kojugu quoi donc sisan an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan i ni Sidiki ye ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di pourquoi Sidiki ni Iba Sniper t'a essayé k'u labɛn plutôt que ka division d'u ni ɲɔgɔn cɛ ko maliyɛn bɛɛ b'o cɛ dɔn i bɛna temps sɔrɔ sisan k'a expliquer o question minnu bɛ ka poser ne bɛ k'olu de ɲɛf'i ɲɛna i m'a faamuya ensuite ko tu es accusé d'être le kɔkɔ de Sidiki Diabaté k'i tɛ foyi la Sidiki Diabaté ka lâche politicienne kɔ n'o ye kolon fili i b'o ta k'o ɲimi donc ka bɔ dɔrɔn k'o ka kɛlɛ kɛ ko Sidiki fana bɛ k'a dogo e Sniper de kɔfɛ ko Iba 1 atteint donc jumɛn de b'i bolo i ka défense la o accusation na ni Sidiki ne bɛ kɛlɛ kɛ ni Sidiki bɛ k'a dogo kɔfɛ k'o kɛ san b'a sɔrɔ olu ye ne ni Sidiki ka fitiri mɛn est-ce que olu delila ka ne ni Sidiki ka fitiri mɛn ne tɛ Sidiki kɔ misiri ko la ko ne bɛ Sidiki kɔ mɔgɔya dilan a ye mɔgɔya min ta ka n sɛgɛrɛ n y'o de f'i ye ne filɛ nin n'i ye fɛn fɛn kɛ ne la diɲɛ kɔnɔ a tɛ bɔ ne kɔnɔ ne ka kuma wulila mɔgɔ ma ne dɛmɛ n bɛna fɛn kelen f'i ye micro gɛrɛ i da la s'il te plaît k'i prend quoi allo i tulo bɛ na Sidiki ye mun ta ka ne sɛgɛrɛ mɔgɔ bɛɛ m'o ta ka ne sɛgɛrɛ dɛ n bɛna f'i ye 2013 ne den a wolola le 28 février 2013 a wolola don min na o y'a sɔrɔ ne bɛ Sidiki ka studio dilan a bɛ ka ne ka son dilan u ye ne wele ko ne den ba k'a ka tin wulila u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la quoi ne ye kasigi bɔ k'a ta k'a fɔ Sidiki ye mun bɛ taa ka na bɛɛ jatigɛra ko mun de kɛra ne ye kuma ɲɛfɔ Sidiki ye Sidiki ko ne ma ko Sidiki o waati mobili tɛ Sidiki bolo mobili b'a bolo Mercedes C de jɛman don quoi a waati pɔpɔmaniw bɛ marifa ci mɔgɔw la n'i bolo o y'a sɔrɔ Jakarta de bɛ ne bolo a ko mun taara ko taa Sniper bila dɔgɔtɔrɔso la k'a muso jiginna donc ko a ko bɛ bɛn cogo ma an m'a ɲɛnabɔ quoi a taara ne bila o don k'o ko kɛ a ye ɲuman kɛ ne ye a ma ɲuman kɛ ne ye non a ye ɲumanba yɛrɛ de k'i ye e tila k'o mɛn dɔnkili la i y'o mɛn mɔgɔ bɛ mun kɛ wari ye ne t'o fɛ ɲuman dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ ne la diɲɛ kɔnɔ i ye ne ka mɔgɔ de ye ni ne ye mɔgɔ ye ka bi kan
ne bɛ se k'i dɛmɛ cogo cogo n b'o kɛ bon c'est pour cela que Mali kɔnɔ bi mɔgɔ 2 de hinɛ bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ i b'o dɔn o fɔlɔfɔlɔ o ne ba de o de hinɛ bɛ ne la n'o bɔra yen ne fa sara Ala ka hinɛ a la maa min hinɛ bɛ ne la san o Sidiki de ye parce que fanga min b'a la ani se min b'a ye an ko k'an ka bɛn Mali misiri ka taa ɲɛfɛ Ala ye mɔgɔ kelen mun d'an ma n'o tigi yɛrɛ ye bɛɛ dɛmɛ bon o tigi yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin ye o ka e bɛ se k'a fɔ ko maliyɛnw ɲininka Mali bɛɛ Sidiki de ka musique bɛ jouer boîte kɔnɔ ni bɛɛ ta ye Sidiki de ka fɛn bɛɛ ta ɲɛ pourquoi maliyɛnw wa ale de dɔnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan allo oui i tulo bɛ n ka kuma la oui n ko wa ale de dɔnnen don fɛnɛ internationalement ka tɛmɛ bɛɛ kan merci donc pourquoi i b'a wani yone ka na baga ne ma sansa i b'a wani e yɛrɛ y'a f'i ka fɛn la ko i b'a wani ko k'a ni Sidiki ka kɛlɛ i b'a dɔn hakɛ to i k'i kan kɔrɔtan quoi parce que i bɛ hakɛ to i b'i kan kɔrɔtan quoi Sniper i b'i kan kɔrɔtan dɔɔni quoi i bɛ micro gɛrɛ da la n ko i b'a ma fɛ yen na ko Sidiki n'ale ka kɛlɛ k'a t'a kalama ko Sidiki yɛrɛ tɛ a dɔn kɛlɛ kun ye mun ye ko wa k'a ka kɛlɛ tɛ ba fɔ lahara jɔ don a m'o fɛ yan est ce que o tigilamɔgɔ kan k'i c'est maliyɛnw ka kuma dɔ ko dɔw faamuya sa dugu bɛɛ y'i deli i ma sɔn ne ma misɛnya i bɛ ka wele ka kun fɛ o ma sɔn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ɲɛna k'an bɛɛ t'u k'o ma sɔn Isu Nturu nana kuma o ma sɔn Tumani Jabate kumara o ma sɔn Umu Sangare kumara a ma sɔn diɲɛ bɛɛ kumara ne ma misɛn o la donc n'i ko k'i tɛ sɔn ne fɛnɛ tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ Sidiki to i ka tugu i kɔ parce que jɛ la ni n'a ye ko ka kɛlɛ tɛ ban bilen dɔrɔn n tɛ tugu kelen kɔ ne tɛ se Musalaka de la o de ye n ka problème ye wa ni n donna ko min na n bɛ don la fɔ n ka ne ye naloma de ni ne ko n b'i ka ko la n b'i i nɔfɛ de i ka kɛlɛ n ka kɛlɛ ye i ka hɛrɛ n ka hɛrɛ ye o de y'a to i bɛ Sidiki ka fɔlɔ ne ye mun kɛ Iba Wane ne m'o kɛ Sidiki ye o parce que ne ye mun kɛ Iba Wane ne ka iPhone tununa Iba Wane ka concert kɛyɔrɔ la waaw allo ouais ne ka téléphone tununa Iba Wane ka concert kɛyɔrɔ la Iba Wane ka concert kɛyɔrɔ la Iba Wane ka concert tɛ yen k'a banna k'a delila ka 1000 di ne ma fɔlɔ ko Sniper ni minɛ i ka woro san mais a ka concert tɛ yen ko ne man ka forfait ta a yɛrɛ ka mɔgɔw a ka mɔgɔw b'a dɔn ko hɔrɔn juru tɛ ne la o a ka kungo foyi tɛ yen ne ma taa mun na ne ye mun kɛ Iba Wane yɛrɛ ne m'a kɛ Sidiki ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ d'accord sisan i bɛ na hakɛ to Sniper an bɛna don sisan accusation minnu tun bɛ commentaire la an b'olu kalan sisan quoi voilà donc il y a Sam Gori donc Sam Gori ko Idriss s'il te plaît arrête tu sais 99% des Maliens les détestent il est trop mal élevé il a quoi à dire sur ton plateau si seulement Iba a fait cela Iba a fait ceci c'est un démon qui n'a pas de partenaire donc si ça qui dessera ko bela ko ka toto dro Iba a fait ceci Iba a fait cela qui veut ka bezi tani Iba toko de ko sinon ko i tourner no sisan quoi i tunnen tɛ an tɛ yan ni ne tunnen don n ko classe de don ne ye rappeur de ne bɛ classe de kɛ n'i bɛ ka classe kɛ hali ni Iba bɛ jɔyɔrɔ min na sisan n'a bɔra ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen i ne bɛ ɲɔgɔn na de n'i ye o kuma sugu fɔ classe la ne b'i tan de o ko ne bɛ classe de kɛ tɔw bɛna ko Jarabi y'a don ta bɔ ta tɔw bɛna ka dɛsɛ n'u ye dɔ ye style dɔ la k'o kɛ ne t'o kɛ koyi n ko ne bɛ n ka style de kan d'accord alors ne ka style tɛ changer o ne ye classeur de d'accord ne bɛ rap game de kɛ quoi gang de kɛ d'accord Yaya Pujuguko demande lui seulement s'il laisse pas Gladia il sera oublié. Pour cela, il cherche le buzz parce qu'il n'a plus d'inspiration. Ko inspiration pas parate ntuguni ko donc ko orela ko iyoye Gladia Iba Gladia Iba. Donc on va do question do infini tun kono la quoi. Donc il répond déjà toi tu es un clasheur donc et na se ko dam là. OK. Alors, il y a un monsieur Madi Baba Kanté. Allez s'il te plaît Idriss, je te kiffe trop, arrête de rappeler ces genres d'enfants dans ton tribunal, désolé. Alors, Majuma Kamisoko, allez dis-lui de laisser les rap qu'il retourne au village. Qui d'ailleurs met des rap là, qui rap là, quoi c'est dans village là. Donc, mon avis, la fois Majuma Kamisoko nyana. Oh, parce que ale b'o de fɔ parce que ale ɲɛ b'a rappeur minnu na k'u panpa k'u kule ne nana fɛn ɲini de la rapu do rapu tɛ hali ne donna sɛ jago la ne bɛ k'a ɲini ka taa n ka dugu de la o n ko ne ta tɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ye quoi ne bɛ k'a ɲini ka taa n ka dugu la ne bɛ tunga de la o
do rapu do ne be ni ge ale mane passer sara kana Bamako yan ouais ima fama ne ba de ne ba de lo fere kana bla kana Bamako donc ale kanga o de kanga fo ndako boy ma nye soro na senenge kwa mais o te songo fo bi parce que o re ba do kone burujute ne mu marako soro. D'accord. Il y a Yacouba dit Jacob Diakité. Alors dit lui aussi que ça sert à rien de se cacher derrière la page de Pékin ou Roi du désert pour insulter Iba et ses GLaDOS, car on sait que c'est lui. Donc je pense qu'il répond déjà. Donc mo répond si flana mu di ma sa bi na fo sene ka foko e fene be to kala ma Mali Julde ko la e be Mali Julde gérer là. Mali Julde page ba gérer là. Ah voilà, donc go mo toy ne ba gérer ta gérer go beto yi. Ni ya ye peke me ka do fo lu ma be ulu de tra ba peke ma bor boy wa ke me di peke ma dom na ulu de tra ba ma ka bane ni juga ka ma passer dra o war soro. D'accord. Mais vous n'avez pas wa bidru dama vous voulez ka baneni ka grebude ka doya est-ce que ni jamana yere mo no mo o we olu tigi be ala were de ka d'accord. Ni ala fene ma fo ko mo shiga shije doya parce que ga i doya o non tiamene ya wala we ala fo qur'an do kona non Ibrahim Oulale voilà Ibrahim Oulale alors pourquoi il cherche toujours à créer des problèmes entre Sidiki et Ibawan? Est-ce qu'il voit les autres rappeurs mettre mettre de l'huile sur le feu? Pourquoi tu es accusé d'avoir, c'est-à-dire d'enflammer la guerre entre Sidiki et Ibawan? Quand les autres rappeurs ne font pas ça, pourquoi ebe ko ke? Ne te ko kere, olu ere de ko ke, olu gladio de ko ke. Parce que nous te ko ke, olu manga so Sidiki ka concert do ko Sidiki fene ka here soro ko lu ta publication ko Sidiki basara et puis fene an munu be Sidiki ko kan an panene ko ala kana marché ka dien ko sugu bege ka Sidiki ka fin che. Ouais. Donc olu bala ka tasma mena ko Sidiki re babora ka video ko la kale masa. Voilà bo gladio da ke wali bi fene wa blatu ko wa ko pegen sara wa kenere la ko ne re sara. Ouais. Alors, olu de ben bege jamana kono. OK, il y a Jabi. Olu bolo droni mo ministre kadi dron c'est que iba jugudi. Ngolu de ato problème wulane ni ba che parce que olu de bagara ma ka de ban ndro ko pourquoi ne tara Sidiki ka concert là. Ouais. Ne concert jul ko lui. Ouais. OK. Donc ne mo subu me ne tise musala ka la donc ne ba fo bo comme glaja chokro wa ere nyebo la déjà ka nga fa ka mo ina de ko bo. Abuka sniper mun kele wallahi billahi sniper ten juwe parce que ni ba ne ko nyoy jen yoro haglam mene la ka musique la ma foi ko bo iba iga ngani faran ngai kanga ni kete kanga ngai a ba de exécuter ya famia ne te olu de ale ko nga bo ka fa ka mo ya dabla ata uta kalama tiente de page men nunu bula ka chani page keme saba Facebook kan ubu duga ko fa do were be ne bu do page turu de bolu kelemulu ubu mo banen doro. D'accord. Alors, ok, il y a Oumar Bagayogo qui dit Idriss, fait-nous plaisir d'inviter des personnes qui peuvent nous avancer dans les rap et pas ces gars. Donc maintenant, est-ce que Nafabe Sniper la Game Gon la lawa? Est-ce que Sniper Bega Nafanye Mali rapu lawa? Peut-être que la question me fait qu'on y aura des irakwa. Ni n'arrêtez rapouter, on a des coups bé, ni a le coucou me voulu pour moi, on est de dos. Moi je sais très bien, ne pas bella ouli ou manga me voulu rapou betanien. Sur la rapu benen wa kachani sanju la rapu te ka kere tuma bene de ba ye bo classe ire de be rapu ire la évoluer ne ba ye bo to we stranga mun fo ne bo fo to we stranga mun ke ne ba ke fuite boala parce que ne dale no mbala ou te sene la. D'accord. Alors Djabi D'accord. Djabi Kandé Doucouré, allez qu'on demande lui pourquoi il court toujours derrière les gens au lieu de faire son travail pour que lui même il puisse être reconnu. Donc comme on a élevé Boulboula, rappelle ton offre, ou bien célébrité ton offre pour qu'il y ait donc au lieu qu'il y ait pour qu'il y ait fait qui a placé sur quoi. On est placé, ne placé, ne bien clé que attaque ne ton placé, ne te bouge où. Ne viens et ma femme ne placé, ne te ton, ne te sara, ne te premier non fait, ne te concerne nina, ne te na fouille nina. Et moi, d'accord, et aussi ça, il can comment il chien fladi parce que était concert nina était fouille nina. En tout cas donc parce que c'était fait mal pour là. Rappelez-vous que le concert ni était concert nina était fait nina neko. E karapu ere ke kuye monde c'est ça né. No de fie ngo cheblement te choix donc on a ga manja be yala yo réponse di ma na mena wo ite bamana ngane fam. D'accord. Ngo cheblement te choix donc on a ga manja be yala o kuma ni debu ne be ngwar soro to na de. O nyani ni de bolu fa. Yo no lu ka to ku tu ka forfait ta. Ku ga war do forfait ni fe on ku be ta vie e
a jate minɛ kɛ yɔni u ka matila ni kuma yɛrɛ la sa i bɛ taa nin ɲɛɲini karisa ko taa rappeur b'u ka baara de la classe b'a kɔnɔ jarabi musique b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ olu yɛrɛ tɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ ou bien pour est-ce que ne taara olu ka baara ɲɛɲini mun de bɛ baara de ko quelqu'un qui n'a jamais fait concert donc maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn concert kɛbaliya in ye parce que a talent de tɛ yen ka stade ta ou bien ka palais ta ou bien ka salle dɔ ta ou bien parce que a man di ye yɛrɛ de ka concert kɛ non a ka di n ye k'a kɛ mais n tɛ se k'a kɛ mun na parce que n bɛ cɛ ka sababu kɛ n bɛ cɛn jala min fɔ o de b'a to hali ni n ka di mɔgɔ caman ye olu yɛrɛ b'a ɲini de ka ne malo e yɛrɛ ma ye sa jama hakɛ min nana ne b'a nɛni yan ou bien ni danga fɛnɛ ye cɛ olu fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la o non o cɛ minɛ d'accord sinon ne m'olu ba nɛni ne t'olu dɔn olu de bɛ ne dɔn Arun Doumbia ko pourquoi Sniper n'arrête pas de clasher Gatsby et consacrer sur son rap ko pourquoi il n'aurait nous Gatsby fɛnɛ sen na mais ne tɛ yan olu ta kama mun de bɛ ka fɛn de kɛ fɛn mun ka di ne ye ne donna la par simple amour mun ka di ne ye ne bɛ k'o de kɛ mun ka di ne ye ne bɛ k'o de fɔ olu yɛrɛ n'a y'u jɛ u ka taa donsongonin da u ka taa fɛn wɛrɛ da u ka ne to yen ne ka n ta kɛ d'accord question ka taa dɔɔni quoi ok héritier Sadio Samaba ale ko pour dénigrer l'image d'un autre artiste pourquoi ne pas travailler comme les autres donc au kuma in bɛ ka sigi nana quoi dénigreli tɛ dɛ i ye so jɔ ni nkalon mana so jɔ n bɛ taa bɔ e b'o so ci u bɛ nkalon de kan u bɛ nkalon de ka nkalon fara ɲɔgɔn kan k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ tɔw yɛrɛ dénigrer olu de bɛ ka anw dénigrer o est ce que tu vois olu de bɛ ka anw dénigrer sinon an tɛ k'olu dénigrer an bɛ k'olu ka gindo mun olu bɛ nkalon mun kan k'o bɔ k'o yira mɔgɔw la o tɛ fɛ ka bɛn olu de ma quoi parce que olu de bɛ nkalon kan d'accord tout le monde sait que n'i y'a ye i b'a wani yɛrɛ stade 26 mars fa a fa ni Sidiki tɔgɔ de a ye Sidiki somɔgɔw de nɛni k'a kɛ ah bon est ce que tu vois Mali bɛɛ ta kalama de Mali bɛɛ b'a kalama a ye fɛn fɛn kɛ i b'a ye n'u bɛ ko hali u bɛna album bɔ ni mankan in bɛ wuli ko i b'o dɔn u bɛ taa ne ba nɛni u b'a dɔn sisan ne ye mɔgɔ min ye sisan n'i nana ne ba nɛni ka fɛn dɔ fɔ sisan ni ne bɛ ɲɔgɔn na ni ne ko mɛ n kulo la ne bɛ taa tugu i la fɔ yɔrɔ min donc u b'o dɔn sa parce que u bɛ fɛ k'u ka album bɔ u bɛ fɛ ka bezi fu créer donc ka na san Sniper olu yɛrɛ b'u tugu k'a kɛ ka Sniper sigilen don dɔrɔn a tɛ kuma la a tɛ foyi la a b'a ka ko la dɔrɔn ka bali dɔrɔn ka taa ba nɛni a ka page ko ka photo dɔ filmer dɔrɔn k'a sara il y a Bax Dansogo qui dit qui t'a dit que Sniper est star ou bien tu t'es trompé donc Sniper est ka jate la tu es star ou tu n'es pas star Malila ale o jaabi b'a yɛrɛ bolo parce que ale de bɛ ne dɔn ne t'ale dɔn ne ma deli k'ale mɛn yɛrɛ donc n'i y'ale ne dɔn ne ye fɛn dɔ de bien répondu alors Banu Kone franchement Idriss tu as un bon cœur sinon ça ne sert si ça ne tient qu'à moi ce truc n'a pas sa place dans ton tribunal ce type n'a pas sa place dans ton tribunal ma question est pourquoi il est maudit pourquoi il est maudit maudit cogo di maudit ça veut dire quoi pourquoi danga bi ko quoi a kuma bamanankan na a bɛ bɛn o de ma quoi ko danga bɛ ne fɔ an ka cogo di olu da an ka pa o bɛna kɛ banɛni yɔrɔ de quoi i jɔ sa a y'o to yen sa o tɛ kɛ banɛni b'i jaabi sisan sa e filɛ nin ye sa ne yɛrɛ ye Idrisi dɔn cogo min na ne y'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko e ye gɔrɔjɛgɛni de ye ne ye dɔn tɛ olu y'a fɔli min kɛ e ma k'e ye gɔrɔjɛgɛni de ye o ko ma e ye gɔrɔjɛgɛni ya non donc mɔgɔw ka kuma to yen olu ka kuma bɛ se ka ne fɛnɛ kɛ dangaden yan ok alors ko sa majesté Makalou Sniper n'est rien d'autre qu'un imposteur sinon pourquoi Gatsby l'a chassé de son clan ne ko Gatsby de ye gɛn wa ou bien tagara di ka Gatsby ka ne gɛn Gatsby dɔnbaga bɛɛ b'a dɔn ko ne de Gatsby da ka mɔgɔ bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan ko n t'a la bilen i y'a faamuya ka ne gɛn mɔgɔ bɛ se ka ne gɛn ne ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ de ne ne b'i ka côté la i gagné ne de o i m'a faamuya ne ne b'i kɔ dɔrɔn i gagné ne o wala an ka sigi ka ko in lajɛ i bɛna ye a laban bɛ kɛ cogo min na n bɛ ma bi f'i ye dɛ i bɛ sini lajɛ ko in bɛna kɛ cogo min na fɛnɛ ne de fɛnɛ y'a f'i ye d'accord il y a m'a fɔ ala ɲinama quoi d'accord il y a Ouskoul Gandhi qui dit Sniper pense que Sniper doit comprendre quelque chose si insulter les parents rapportait quelque chose il aurait déjà remporté un disque d'or ou disque de diamant ko ni banɛni tun bɛ ma kɛ fɛn rap la ko san kan ka sɔrɔ ke e disque de diamant sɔrɔ rap kɔnɔla la quoi ko donc ko banɛni ko nafa t'a la quoi mun ne tɛ banɛni kɛ o mun ne ye banɛni dabila a mɛnna parce que ne tun bɛ mɔgɔ minnu banɛ n'o de f'i ye anw bɔ ye sɛgɛn min kɛ n'i nan'i sigi k'i b'i ta ɲɛfɔ n'an y'i ba ka ko lajɛ sisan bon a bɛ digi anw na an b'i banɛni quoi est ce que tu vois o dɔrɔn don parce que banɛni ye bamanankan de ye n y'o kɔrɔ bɛɛ ɲɛ f'i ye k'a ban sinon i b'a wani ɲɔgɔn banɛnikɛla tɛ Mali rap la i b'a wani de bɛ bɛɛ banɛni hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ma hali n'olu tɛ dɔnkilidala ye i b'a wani bɛ waso kojugu i b'a wani bɛ waso bɛɛ la ka waso bɛɛ la k'a yira mɔgɔw la ko bɛɛ ye dangaden ye parce que ala y'ale kɛ tan bi barika b'ale la ale de ba ka ye ni bɛɛ ba ye d'accord o ye nɛni de ye anw fɛ yen bamanankan na d'accord il y a Sekou Diarasso ale ko il a dit qu'il a démissionné dans les rap est-ce que c'est confirmé je pense que ni ne yɛrɛ ma fili ne y'o fɛn dɔ i ko k'i parent ko k'i k'i sen bɔ rap la n t'a dɔn n'a sɔrɔ o fana ye publication fu de ye ou bien n'a sɔrɔ o confirmé len don ou bien n'a sɔrɔ i bɛ ka base de créer quoi
Non, busy mena ta ready. Mena ta mais au lieu de faire notre dépression qu'elle dit ko figa bla. Ko figa bla bo lu disu kasile bi. E ma famia. Bon, chiniquement mais ma fo ko nya bla wa to tum na ngo bo sniper ko adie. Ntera pour la bla bana ngo ya obligé nga ko nga bla di. Ils m'ont obligé ko nga rapu bla. D'accord. Parce que nga bla muna u ga ta mo banengala usara banengala. Allô? Allô? Oui. Ya famia. Ok. Alors, oui, ils m'ont obligé. Voilà, mais il y a un blague na mun ofene fouiller na bo, moi chini fene wese ka foko bo an ya fare ma bo ake. D'accord. Alors il y a Dou Gasper pourquoi il ne va pas demander pardon à Gaspi pour qu'il puisse faire quelque chose dans les raps. J'ai dit Snapper n'a pas de fans. Les fans de Gaspi, c'est eux qui le soutenaient. Donc ko fan kuntibolo ki ka fan be kunye Gaspi ka fanu di ko depuis bora Gaspi ko ite ka foyi soro sisan ni burujal ni fen nunte ko fan kelen tibolo ne ra fa to mna parce que émission damne la depuis ne ga annonce bla ne ma mo kelen ko mun nana kana i soutenir en tant que fan. Donc maintenant qui ka c'est ko ka ta pardon demander Gaspi fait pourquoi il t'a pardon demander Gaspi fait à ko be ga ban chenkeli ne nyebe fen were la muto aussi e ga ibe ga inviter ga plateau ga chini tanto ibna famia donc ibna donc ko rote me otina se ga ibe ga bo président la no eche ma famia no eche masa ke o jagwa de ñun ne kadne ne be ne kana be ga tugunne la me bete serane la quoi et a dans de votre publication ko Sniper Sara e nyebe rapper fe fena mali kono bi ne ni shite kele ne ni shina to te kele ni be ne ga taka na kele ni betay ouais c'est on est briga daba sama ne nana falu gutoro la Bamako nga sege ne mobili chama olu jon sobro ke ne clé ne nana Bamako wakati na ga soro lu fo mbe Bamako ani wakati la ne fene ku beno cléma sama soro ne gara mali assemblée président wala bilahi. D'accord. Alors Snapper ne nana choko na aga gelen ko tu Snapper ya Royal Dragang alors que pourquoi il souffre de manque d'affection ntana ya kuma famia manque d'affection c'est-à-dire affection, c'est-à-dire motif fait quoi. Il m'a fait pourquoi tu souffres de manque d'affection. Moi recommande que tu menes on est bouquinadi parce que moi do il va doga il va faire mais au fond de ton cœur il va donc au clé no cheme chenga meni tura ko sans endro même ko otigina bi ko o do juwa de o mali na keto do o de kama mali reflene no kuma se ka fin ele ma de o lu ka point no lu be ko e sama soro mali borani ngela ngono bi mali be galonga. D'accord. Alors il y a pour que ka fie ko ne be chenga ici ya mali taka choko la doronga ni mali on be ni be ka kuma mfone ma no be ko e sama soro mali be farla nyonga mali bon dinga ngono taso be ga mena jamana ma teta uti jawla. D'accord. Snapper il y a Gafou Yuba allez musodo allez ko qui est star. Pardon, ne mélange pas salamandre et parmi les poissons. Donc bon, oui, madame, oui, non, je comprends que oui, clashé. Donc je t'encourage Idriss. Est-ce qu'il a sa propre maison à Bamako? Koyala iye sosoro arapoko ina wa Bamako. Non, sotemolo Bamako wala bile. Oui, Daniel ko famadi question Daniel famadi. Allez est-ce qu'il a sa propre maison? Ne be so juan folo chukul. Ne ka fembe be segudi o. Ouais. Ya fa. Ne tise ka so juan, ne be so juan chukudi. Ne yo ne ka so juan be so juan ga dugu la folo. D'accord. Alors, je pense que Sniper a un tour de questions. Voilà, moi nous eu question posée, nous connaît recensé, nous fene be poser kuna. Donc vraiment, je suis très content d'avoir répondu à notre appel. Émission Diana Cosmedoni parce qu'à 1h18 minutes là, en général, nous faisons émission dans 1h demain. Il connaît une question, ben répond vraiment, il a défendu assuré gagner à Niana Cosme. Encore les juges de boulot sans commentaire là, s'ils sont convaincus ou pas. Donc, Makalabam Bibolo, c'est un beau fournier pour qu'on va essayer comme rôle là quoi. Makalabam Memlo, Malien a joué un dabla, joué un tenafa fouina. Anga be clément anga mali la tanya quoi parce que mali be dinga mono bi a dilem pas de donner là ni ya jate mene comme ni fe fo ba ko sirigi mais sirigi ko te quoi ni ya jate na tu kono bi iba soro anga boîte ko na la yoro wore fo musique be jeli nga nga boîte ko no nga te mali taw te jé wala nga DJ munu fene bo du jé to lu refe mali on te ñon fe pourquoi malon muna malon desel no ga ben clément quoi ago klebe nord là ago klebe sud là ago klebe centre là
a fɔ nin ma se dabila ye ten an ka nin ko in bɛɛ dabila mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛna bɔ an na hali n'an yɛrɛ ma kɛ fɛn ye bilen olu ka se ka Mali tɛmɛ tɔw la sinon ko maliyɛn malolen don bi diɲɛ kɔnɔ dɛ. D'accord. Sniper. M'o kuma laban de ɲininkali fɔ. min kɛ i la sisan e yɛrɛ depuis e bɔra gaspille ko kana se bi ma an filɛ nin don min na i ko bi an ka bi yɛrɛ ta bi n'a fɔra ko e ka gaspille ka rap noté de 1 à 10 e bɛ note jumɛn de di gaspille ma. Gaspille yɔrɔ min na bi yan. Awɔ. Bon gaspille kɔni tɛ ka rap kɛ tuguni parce que sa voix même ça donne plus gaspille yɛrɛ voix tiɲɛna. I m'a faamuya Glo y'a gorge bɛɛ tiɲɛ. Est-ce que tu vois? Gaspille tɛ ka rap kɛ o parce que ne bɛ gaspille mun dɔn o tɛ nin ye o. Non, mais fais droit, il a noté de 10 quoi, pas de commentaire. Ouais, de 1 à 10, et bien combien d'âmes? 0 sur 0. Pour que tu aies 0 sur 0. Hein? Ok. Ta gaspille ka Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tcheni uma non. Il y a famille mais mais yoro na sa 0 sur 0. D'accord. Aka petit ndo be ko affaire ne ka to ka texte la mais ba do ka kokolo no ka te gaspille ka texte yere ka. Ouais. D'accord. Il y a famille. OK, maintenant, angana Ibawan na. Ni ikanga Ibawan ga rap noté de 1 à 10. Il veut combien d'Ibawan ma? Bon yo nga se gaspille ga yoro la fo na mena ci la mam di gaspille ma en terga do be ko pat. A fene ka ta yafa nyino fere parce que muso mba bulo de afuru ga dama. Na fene mata yafa bad wa fama ko bad boy. Donc a noté comment bi. Na fene mata parce que o de famaw bɛ ɲini ka d'a ma ka fɛn caman caman k'a ye ko baden de bɛ mɔgɔw tɛ mun kalama bon a kan ka taa yafa ɲini o fɛ. D'accord. Parce que n'a fɛnɛ ma taa yafa ɲini o fɛ ça va pas de. A ye ci mɛn a ka manager fila bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ o ye ci mɛn. Alors n'a kalama o tulo b'a la o. OK, mais ka mun f'i ɲɛna sisan ko Ibawan de 1 à 10 combien tu notes son rap? Ibawan na. Bon Ibawan kɔni ka rap ye sili kelen in de ye o. Ibawan ka rap note kelen de ye depuis n'a y'a daminɛ fɛn de b'a bolo. Et ko de combien à combien? De 0 à 10. De 0 à 10 ya. Bon ni Ibawan ka texte lajɛ kɔni i bɛ taa sɔrɔ Ibawan filɛ nin ye 6 bɛ sɔrɔ a bolo quoi. 6 bɛ sɔrɔ a bolo. Parce que a ka rap filɛ nin ye sili kelen de b'a bolo depuis n'a y'a daminɛ Siri ka bitu de tun bɛ k'a sutura. Ouais. I y'a fɔ bon depuis ni beatmaker t'ale bolo quoi ale niveau mɔgɔ min b'ale ka beat dilan a tɛ i b'a fɔ n bɛ k'u saboter dɛ mais a ka son qualité kɔkɔlen tɛ ko fɔlɔ quoi. D'accord. Bon n b'a dɔn o n'an taara Keji la sisan Keji de 0 à 10 i bɛ combien di Keji ma? Kumajan André Keita an man di dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la Kumajan ma nɔgɔn dɛ. Kumajan bɛ se dɔnkilida la walahi bilahi mais ale tɛ kuma quoi. Ale tɛ kuma quoi. Ale tɛ kuma bɛɛ ni kuran mais Kumajan ma nɔgɔn Kumajan bɛ se dɔnkilida la. De 0 à 10 quelle note? Keji non Keji 10 sur 10 de walahi bilahi. Ouais. An man di quoi. Walahi bilahi ne tɛ kuma mais ale ka rap a ma nɔgɔn. D'accord. A bɛ musique min kɛ a bɛ gam kan a bɛ ka fɛn min kɛ a bɛ se k'a kɛ quoi i b'a fɔ Malien rappeur bɛ fɔ k'a bɛ taa chant kɛ rap biti sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a lamɛn yɛrɛ u tɛ gamme kelen kan quoi. D'accord. Mais ale n'ale ye rap kɛ o kelen de don n'a taara sini. Mabjek de 0 à 10 i bɛ combien d'o ma? Bon Mabjek fɛnɛ filɛ nin ye vraiment il est très bien. Il est très bien, il est très très bien. Combien? Bon hali rap la hali sini mais Mabjek filɛ il est bien quoi, il est bien. Clashi ne de f'i ye n ko hali ni ne man di ne ta tɛ kɔnɔna ye quoi k'a fɔ ko ne b'i dénigrer ka taa sira dɔ fɛ ne ta t'o ye quoi. D'accord. An mago bɛ note de la combien sur 10 pour Mabjek? Bon Mabjek filɛ an ka wuti d'a ma quoi comme an man di kosɛbɛ. An man di kosɛbɛ quoi mais wuti d'a ma quoi. D'accord. Maintenant Talbi de 0 à 10 Talbi t'as combien? Talbi ya. Bon Talbi ka rap o fɔlɔ mais Talbi problème bɛ Talbi da la. Talbi ma dɛsɛ rap la dɛ mais kuma mun bɛ sen na sa o de tɛ Talbi arrangé parce que Talbi bɛ trap de kɛ bon n'i dun ko k'i bɛ trap yɛrɛ faamuya trap ye trafic de drogue de quoi donc i bɛ drogue kanw ni fɛnw dɔw de fɔ a la bon ale dun b'o bɛɛ contrôler ale tɛ se k'a fɔ k'an ka gulɔ mais an ka jouer mais o de problème bɛ Talbi da la. Donc diyagoya ale ka trap yɔrɔ tɛ se ka ye tuguni quoi. Sinon vraiment Talbi parce que ale yɛrɛ de ko k'a to la ne kɔni sɔnnen don Talbi wallahi. Non Talbi il est bien. I m'a fɔ ma trap la an bɛ combien d'ale ma an ka tɛmɛ? Bon a tɛ se ka jate note fɛ sisan parce que a tɛ ka fɛn kɛ sisan. I m'a fɔ a bɛ ka fɛn mun kɛ sisan u tɛ ka don quoi. Ouais mais note dɔ n'a ka bi rap ma ban a yɛrɛ k'a mɛn. A ka bira ba bɛ 5 d'a ma quoi 5. Au moins il a la moyenne. Maintenant an kana Memo All Star la Memo All Star de 0 à 10 combien b'ale bolo? Alpha ji ale don dɛ Alpha a fɔ ko Alpha ka yafa ma quoi kungilennaw tɛ kelen bɛɛ foyi tɛ n'a cɛ quoi. I m'a fɔ ma hɔrɔn don walahi bilahi. Ouais. Est-ce que tu vois n bɛ 10 d'a ma walahi bilahi. 10 mais kungilennaw tɛ kelen ye sisan quoi. Ouais. Parce que ale bɛ dilaja côté la bon ne dun fɛnɛ bɛ côté dɔ in na bon n b'a dɔn mɔgɔw i m'a fɔ n ka mais artistiquement yɛrɛ e bɛ combien de notes di
Memo aka bi donglu non c'est memo all star de memo Tupac de malira pour Tupac dal sa ne be place na sa ale kan place na du be 10 de dale mo ama no na mais 10 de dama parce que abi yorom na la ne fleurom ne be jorom na sa le jorom d'accord donc parce que rapu be sale be sala mala souvenir là 3G élément belanga tie nan ko kamena wulula 600 par exemple fenga to flene ga bongono et ala demsani nusa Medzone dans groupe to flene ga bongono ni ga fama ni ga fama be combien de luma de 0 à 10 et non mais 10 sur 3G bema demsani nu me se donc dala wa wala era sono no demsani be au DG mo kambi ayi wanga tere ou tise na de ou be style mu ke ou ga style de maîtriser parce que lu be rap lu be mélodie de ke ko wa chanter quoi ouais est-ce que anti rap na su kelen ke quoi ya fama bon ou ga style a ou bekan dem sen mu bekan c'est le madro problème e mu ni est sirigi la jaga sirigi mu ke sirigi be ga mu ke sirigi featuring ngal ni fem ni nya jatem na featuring ni et dem sen mu ka wa clip ni fem nga son la main c'est très bon après que je boîte ni fem on avait fait ça dire voir nous ni benua nous ni gabonais ni fem ça dire malon nga famia ko nous nga YouTube view ni fem antenne na fa fo sur la ko regarde su nga musique Sniper anya 1h25 minutes sera déjà on va essayer que émission bla 1h30 là maintenant on a IRL la 600 Sniper be combien d'AR ma de 0 à 10 malira pour game ngono non ne plus 15 de parce que ne be fait coach ya famia ne plus 15 de ne ameo even ayo chama be na ki klege anga ta ne be ani mfefe ngoko abeta donc na tien donc chama foro ya foko Sniper ni kuma foko cheno d'accord bon bi malira pour rebe ko la ka dame ne première génération deuxième troisième Sniper era sonné no jondi ne abey e jombe den donc akoshi yera ma ne rege ok anga kunte sisa ni Siriki Diabaté donc Siriki Diabaté bon ale te rap domaine kono mais afena ba ka dongli domaine kono donc maintenant de 0 à 10 il be combien de Siriki ma Siriki c'est une machine à son Siriki ni mo na fe fo na fo ko ngra Siriki ga jele quoi Siriki c'est une machine à son Siriki ma no gonda ima Siriki flene malin begi ba mo mina ko siliko abe jekra bi dongli doro a fin to ka fin to ko e jonre Selin John wo ko mane ka kuma be fo ka dese takla ka alam na naye quoi d'accord Siriki be forum na sa Siriki ni mo mun ba nya fo te jayen quoi d'accord est-ce que tu vois Siriki koni be fo nya fedi ok d'accord vraiment Siriki ba nya ni 120 km à l'heure Sniper a famiera vraiment émission jara ko jugu wallahi émission jara mais ko ma dimi ngoro de bi ya fama non ka dimi mo re mo be sa dir ni donu gashi la kuma na fo ko ga fama dro ko de ko konan jugu hein ne te dimi mo ko wallahi billahi aw ta no sa politicien ne ta ka gelen parce que no le ka plateau sans faire avec chaud quoi mais aw ta ka no voilà tu vois parce que donc be ya fa ni perfect be ga ya fama parce que kuma na fo ko do mais wa famia ko an ngara pui ni be an concerné nous ma ke an be ma u kana na an fara parce que ni be mali ay ndi ni ko mali jeunesse be ga diviser ouais parce que ni mina ga donc ni ngal ga c'est ko na solo kipse ga Iba Montana noté de 0 à 10 quoi donc ango ke ka laban akunche quoi Iba Montana de 0 à 10 be combien d'oma bon Iba ro ni rapper ta mali kono bi ne se ga foko Iba Montana de rapper re parce que au te cap c'est rapu là da atise rapu là na ka texte de rapu re parce que allô pour ce qu'on a le gouvernement contrôle là fantan ga hacket la bo je pense que ori ko rapu re d'accord ok rapu engagé do quoi afamiara donc Sniper amba essayer ga bitin jota na jana ko juga la melbe goya yame il y a pas de problème vraiment merci pour l'invitation merci beaucoup ala kantonyo ouais amina rabbi ala ka do na la ki bulo mi ga parala ami mais il pratique no malema no ok d'accord donc en balama Facebook jama ni tu as bichu na jugement et tribunal des stars kon la ananga rapper na be fomu mako Sniper je pense que ayo familial chama soro parce que ko chama kumbe au kunka au kumbe faire ko chama donc je pense que aya chama voilà donc c'est à vous de juger maintenant dans les commentaires est-ce qu'il vous a convaincu est-ce qu'il ne vous a pas convaincu donc ni ala sonama au kambe jugement warema au ka animateur Idriss Martinez konipo au salam alaikum